也可以这么理解。那究竟有没有15块的？好，在两个。
Veštačka inteligencija,
嗯。   嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。 嗯。
Sad ću ga naći. Dame i gospodo, konferenciju AI Media 2026 otvorit će predsjednik Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, dr. Balint Juhas. Poštovani gradonačelniče Novog Sada, poštovani rektore, uvaženi profesore, uvaženi dekan, uvaženi sekretaru, predstavnici medije, akademske i IT zajednice, dame i gospodo, učesnici, zadovoljstvo mi je što danas upravo u Novom Sadu otvaramo konferenciju koja govori o temi koja više nije pitanje budućnosti, već pitanje sadašnjosti. Jer veštačka inteligencija više ne kuca na vrata medija. Ona je već ušla u redakcije, u telefone, u algoritme, u način na koji nastaje vest, fotografija, naslov ili video. I zato danas više nije ključno pitanje da li će veštačka inteligencija promeniti medije. Ključno pitanje je kako će mediji sačuvati poverenje građana u vremenu kada tehnologija može da proizvede gotovo sve. I glas, i slike, i informaciju. Nikada u istoriji nije bilo lakše proizvesti sadržaj, ali nikada nije bilo ni važnije razlikovati istinu od imitacije. Dame i gospodo, nije slučajno što ova konferencija održava se upravo u Novom Sadu. Danas u Novom Sadu posluje više od 900 IT kompanija sa preko 15.000 zaposlenih ljudi. A upravo ovde, u Naučno-tehnološkom parku, radi i razvija se više od 70 tehnoloških timova, od start-upova i razvojnih kompanija do Instituta za veštačku inteligenciju. To govori jednu stvar. Vojvodina danas nije posmatrač tehnoloških promena. Ona postaje jedan od prostora u kojem se te promene i stvaraju. I zato kada govorimo o veštačkoj inteligenciji, ne govorimo samo o tehnologiji. Govorimo i o ekonomiji. Govorimo o konkurentnosti, o obrazovanju, o poverenju i o brzini kojim se svet menja. Danas najveće svetske ekonomije ulažu milijarde u razvoj veštačke inteligencije, jer znaju da će ekonomska snaga u budućnosti sve više meriti znanjem, podacima i inovacijama. I Srbija već osjeća te promene. IT i IKT izvoz naše zemlje prošle godine dostigao je rekordnih 4,55 milijardi evra. To više nije sporedna privredna grana. To postaje jedan od temelja razvoja moderne ekonomije. Upravo zato posebno je važna i procena Privredne komore Vojvodine da će primjena veštačke inteligencije značajno povećati produktivnost i poslovnu dinamiku širom sveta. Drugim rečima, veštačka inteligencija neće promeniti samo način na koji radimo, promenit će brzinu kojom se društvo razvija. Ali uz sve mogućnosti koje donosi, veštačka inteligencija pred nas postavlja i ozbiljna pitanja. Ko snosi odgovornost za sadržaj koji generiše mašina?
Kako zaštititi istinu u vremenu deepfake tehnologije? Kako sačuvati profesionalne standarde novinarstva u eri algoritama? To nisu pitanja za budućnost, to su pitanja sadašnjosti. Jer tehnologija može ubrzati informaciju, ali ne može zameniti odgovornost. Može generisati tekst, ali ne može imati savest. I upravo zato će u vremenu veštačke inteligencije ljudska odgovornost postati važnija nego ikada ranije. Uloga institucija zato neće biti da zaustavljaju tehnološki razvoj, jer to nije ni moguće. Naš zadatak bit će da stvaramo okvir u kojem će tehnologija služiti čoveku, društvu i istini. Da razvijamo znanje, da podržimo inovacije, ali i da zaštitimo poverenje građana. Jer bez poverenja nema ni ozbiljnih medija, ni ozbiljnog društva. Dame i gospodo, svaka velika tehnološka promjena u istoriji menjala je način na koji ljudi komuniciraju. Ali retko koja je menjala svet brzinom kojom to danas čini veštačka inteligencija. Zato je važno da o tim promjenama razgovaramo danas. Ozbiljno, odgovorno i na vreme. Uveren sam da će upravo ovakvi skupovi pomoći da Vojvodina i Srbija budu deo modernog tehnološkog razvoja. Jer tehnologija može promeniti način na koji komuniciramo, ali samo ljudi mogu sačuvati odgovornost, poverenje i istinu. Uspešan rad vam želim na konferenciji. Hvala vam na pažnji. Dobrodošli na drugu konferenciju o medijima i veštačkoj inteligenciji AI Media 2026. Pre 3 godine pitali smo da li veštačka inteligencija utiče na rad u medijima, kako se mediji u svetu i Srbiji nose sa novim izazovima. Danas pitamo kako veštačka inteligencija utiče na medije. Srbija i budućnost. Direktor Kancelarije za IT i e-upravu Mihajlo Jovanović i Jelisaveta Lazarević, direktor sadržaja Bloomberg Adria. Dobar dan svima i evo na samom početku, pre nego što krenemo razgovor, verujem da svi ovde koristite ChatGPT ili Copilot, ali da bi samo pokazala koliko ga koristimo, voljela bih da vam kažem jedan podatak. Zapravo, mi dnevno generišemo globalno oko 1 milijardu upita upravo za ChatGPT i dok nam on daje odgovore, u celom tom procesu se potroši energije koliko bi nam bilo dovoljno da 50 puta električnim automobilom Tesla okrenemo krug oko sveta ili da, na primer, napravimo 14 miliona šoljica espresso kafe. I sad zbog tog ogromnog rasta tražnje za veštačkom inteligencijom jako brzo se razvijaju i data centri. Ti data centri u sebi sadrže nešto što se zove GPU, odnosno grafički procesori, koji omogućavaju da treniramo sve te velike AI modele. A large language models su zapravo modeli koji stoje, na primjer, iza ChatGPT-a i Copilota i oni nam u stvari omogućavaju treniranje tih
tih AI modela koji zapravo mogu da analiziraju, ali i da predvide i simuliraju taj human-like language. E sad, definitivno za razvoj koji je zasnovan na AI-u nam trebaju data centri, LLM-ovi, GPU-ovi i gde je Srbija u svemu tome. O tome razgovaram sa Mihajlom Jovanovićem, direktorom Kancelarije za IT i e-upravu. I evo na samom početku, ako bismo gledali generalno, Srbija zauzima 7. mesto u istočnoj Evropi i 39. u svetu po pitanju Government AI Readiness Indexa u 2025. godini. Jedna od prvih zemalja upravo u jugoistočnoj Evropi koja je usvojila strategiju koja je vezana upravo za veštačku inteligenciju. Međutim, ono što mene interesuje, imajući u vidu ovako brz razvoj stvari na ovom polju, šta je neophodno da uradimo da bismo iz tog strateškog dokumenta zapravo došli do seta konkretnih akcija i postizanja ciljeva u ovom smislu. Dobar dan svima, hvala vam na ovom divnom uvodu, čestitam vam na ovim tehničkim obrazloženjima koje su perfektna. Hvala Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine na organizaciji ovog skupa. Uvek se divno osjećam kada dođem u Novi Sad, a naročito u Naučno-tehnološki park koji je simbol tehnološke pobede Srbije koja je regionalni lider u inovacijama. Sve ovo što ste rekli je rezultat hrabrih odluka, vizionarskih odluka nekoliko više prethodnih vlada Republike Srbije. Naime, jedna od tih odluka je bila da se krene u digitalizaciju, a sledila je vrlo hrabra odluka da se grade državni data centri. To je bilo 2018. godine. I tada smo se našli pod kritikama mnogih, komentarišući da je to zapravo bacanje para. Zašto praviti data centre kad možete podatke da čuvate u nekim data centrima širom sveta? Naravno, današnje vreme geopolitički događaji pokazuju da smo bili u pravu. 2019. godine je doneta prva strategija razvoja veštačke inteligencije. Verovatno su se svi čudili šta ovi sad rade i zašto veštačke inteligencije 2019. Opet se vidi da je to bio vizionarski iskorak vlade i u skladu s tom strategijom je nabavljen prvi državni superkompjuter koji je pušten u rad 2022. godine. Opet, koliko je to bilo ispred svog vremena, govori podatak da je, naravno, NVIDIA superkompjuter, to tek bila druga instalacija NVIDIA-inog superkompjutera u Evropi. Evo sada smo pustili i drugi superkompjuter, opet baziran na NVIDIA-inim čipovima, odnosno grafičkim procesorima, ali rekao bih da je ceo taj proces digitalizacije, digitalne transformacije uspešno prihvaćen u Srbiji, da je javna uprava, svako ministarstvo, svaka agencija, nauka, fakulteti, univerziteti, privreda pre svega, prihvatila digitalnu transformaciju kao nešto što je dobro, što nas gura dalje i povećava uspešnost naše zemlje. Mnogo se priča o veštačkoj inteligenciji. Vi ste lepo rekli da mi spadamo u 20% onih zemalja koji su najspremnije za primjenu veštačke inteligencije. Međutim, kada dođemo do trenutka da je koristimo, tu dolazimo do velikih problema i realno mi nemamo, bar kad je u pitanju javna uprava, a rekao bih i privreda, dovoljno velike primene veštačke inteligencije. Mnogi su razlozi za to, počev od toga da nedovoljno brzo razvijamo kadrove i stručnjake u ovoj oblasti, do toga da se postavlja pitanje bezbednosti i čuvanja podataka, pa i regulative o kojoj ste spomenuli. Reći ću i spomenuti još i to da Srbija radi na svom prvom zakonu koji će definisati oblast veštačke inteligencije. Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija vodi taj posao, ali smo svesni i da je Evropa donela svoj AI akt, ali već sad ide ka tome da ga omekša, ili tako da kažem, zato što su svesni da je krutost tog AI akta dovela do toga da se Evropa sporije razvija kad je u pitanju veštačke inteligencije. I dakle, imamo s jedne strane Ameriku, s druge strane Kinu koja prednjače u primenama.
Izvinite, kad smo upravo kod tog razvoja, ono što smo mi imali u prethodnom periodu jeste razvoj generalno IKT sektora. Imali smo prošle godine izvoz od 4,5 milijardi eura. Međutim, ako gledamo zapravo tu strukturu tog IKT sektora, uglavnom smo imali SaaS, odnosno Software as a Service. I kako sad vidite da ćemo se dalje kretati upravo u kontekstu generisanja tog izvoza koji onda treba da doprinese ChatGPT-u, kada se prelazi sa tih SaaS modela na AI agente i tako dalje? Jel imamo kapacitet za tu transformaciju? Sami dajemo ili sami ste dali odgovor. Stvarno je IKT sektor u prethodnih 10 ili 12 godina doživeo neverovatan rast. Podsjetit ću da je 2012. godine izvoz bio svega 375 miliona evra, a evo prošle godine 4,55 milijardi. Naročito je značajno što je praktično što IKT sektor nosi celokupan izvoz naše zemlje i praktično ceo suficit koji postoji se bazira na IKT sektoru. Naravno da ni on nije pošteđen primene veštačke inteligencije i dolazimo do tog apsurda da ljudi koji su razvijali veštačku inteligenciju sad, odnosno IT kompanije i ceo sektor preti da ostanu bez posla. I tu je odgovor, rekao bih, univerzalan. I te kompanije moraju da se menjaju, kao i što celo društvo mora da se menja. I što pre se transformišu i prigrabe AI alate i pređu na neke druge poslove, veća je šansa da će opstati. I ove godine IKT sektor nastavlja sa rastom, ne tako velikim kao što je ranije bilo, a to je bilo stvarno 10 do 15% godišnje, ali evo podaci za prva 3 meseca ili 2 meseca ove godine pokazuju da IKT sektor nastavlja sa blagim rastom, čak i broj zaposlenih je nešto veći i interesantno je da pratimo i da vidimo kako će same IT kompanije prigrliti IT, odnosno AI sad i kako će se one same transformisati. Jasno. I u samom uvodu vi ste pomenuli superkompjutere. Oni su neophodni da bi se razvijali i trenirali ti veliki i kompleksni LLM modeli. I sad ono što je jako interesantno jeste da Srbija razvija svoj LLM za srpski jezik. Interesuje me zašto smo se odlučili, odnosno zašto ste se odlučili na taj korak, umesto, na primjer, da smo uzeli već neke postojeće LLM-ove i malo ih, koji postoje u svetu, i malo ih prilagodili nama i onda ih koristili. Mi ćemo to i uraditi. Mi nećemo razvijati ceo model iz početka. Zašto srpski jezik? Srpski jezik je jezik koji govori mali broj ljudi na svetu i veliki alati poput ChatGPT-a i ostalih, mi možete s njim komunicirati srpski, ali već ako krenete malo sa ćirilicom ili počnete da koristite i ekavicu ili neke druge naše dijalekte i izgovore, suočit ćete se s time da on zapravo i ne radi dobro. Što si u tome što on naravno koristi dostupna znanja na internetu, nije dovoljno treniran i čini mi se ako ga mi ne istreniramo, neće ga niko ni istrenirati, odnosno ChatGPT će možda krenuti da priča više hrvatski ili slovenački ukoliko nađe više takvih materijala. Zato smo okupili naše vodeće institucije, tu su Radio-televizija Srbije, Radio-televizija Vojvodine, biblioteke, Univerzitetska biblioteka, sve one institucije koje imaju naše kulturno blago, koje su spremne da ga stave na raspolaganje, pa i mediji, recimo tu su i Tanjug i Politika, a evo je prilika da pozovem i sve ostale da se uključe u ovu priču. Poenta je da naše kulturno blago u digitalnoj formi čuvamo na našim superkompjuterima, serverima u Kragujevcu i da koristimo postojeći model. Mi smo se opredelili za Mistral, to je francuski model. Zašto? Zato što naša država ima veliki ugovor i saradnju sa francuskom vladom i upravo treći superkompjuter koji treba da dođe početkom naredne godine je u saradnji sa francuskom vladom, mada i on baziran na NVIDIA čipovima. Dakle, ne može da se pobegne od NVIDIA. Dobijamo i Mistral
i praktično smo napravili jedan tim koji će Mistralov model da prilagođava za srpski jezik. Šta će nam to doneti? Nadamo se da ćemo imati brzo rezultate, a cilj nam je naravno Expo dogodine i veliki sajam Jitex koji od naredne godine počinje da se organizuje u Srbiji, da taj model koji će dotle, nadam se, biti dovoljno napređen i usavršen, da nikad neće tako brzo biti idealan, damo na raspolaganje našim institucijama, našoj privredi, koji će, zahvaljujući onda kvalitetnom, da kažem, srpskom jezičkom modelu, moći da razvijaju mnoge druge stvari na veštačkoj inteligenciji. Upravo to. Šta bi to značilo konkretno za privredu i šta bi to na kraju krajeva značilo za medije? Znači da imamo... Znači za mnoge sektore. Sada ChatGPT možda ima široko, ali nema duboko znanje srpskog jezika, niti zna, kao što sam rekao, dovoljno dobro ćirilicu, niti dijalekte, niti izgovore. To znači da ćemo morati u specifičnim segmentima društva da dobro profilišemo taj naš jezički model, da dobro zna, recimo, pravo i da mogu da ga koriste pravnici, advokati, ili da možemo da ga koristimo u zdravstvu sa svim terminologijama koji nosi zdravstveni sistem, ili da možemo da ga koristimo u edukaciji, u školama, fakultetima i tako dalje. Tako da će to značajno doprineti, rekao bih, i daljem privrednom rastu i kompanijama koje će onda, zahvaljujući srpskom jezičkom modelu, pospešiti svoj rast, ubrzati svoje procedure, smanjiti svoje troškove i jednostavno to je definitivno put kako da dalje baziramo naš rast bruto društvenog proizvoda. Ako smo vizionarski pre 10 godina rekli digitalizacija je to što nam treba, sad je veštačka inteligencija. Jasno. I sad ako se fokusiramo na medije konkretno, ono što veštačka inteligencija pruža, pričam sad o medijima kao biznisu, kad su mediji kao biznis u pitanju, jeste, na primjer, ta hiperpersonalizacija sadržaja, jeste na kraju krajeva i generisanje sadržaja. Sad sami ste pomenuli da kada govorimo generalno o privredi, tu naravno postoje izazovi da se neke stvari digitalizuju, da se veštačka inteligencija implementira. Na kraju krajeva, kad pričamo o implementaciji veštačke inteligencije, tu smo i dalje u tim, da kažem, prvim fazama zrelosti te implementacije. Kako vi vidite, da li su medijske kompanije u Srbiji i generalno na Balkanu spremne i da li se kreću dovoljno brzo ka integrisanju generativne veštačke inteligencije u svoj biznis? Pre nego što odgovorim na to pitanje, želim i da spomenem ono što je nama strateški veoma bitno, a propustio sam da kažem kod izgradnje data centara, to je da se ne zaustavljamo na Kragujevcu, nego da strateški želimo da gradimo data centre i u drugim gradovima. Logično se nameću Niš i Novi Sad, zbog univerziteta, zbog autoputa, zbog komunikacija, ali i zbog struje, jer je energija jedna od najbitnijih stvari, električna energija za rad data centara. Otpočeli smo razgovore sa gradonačelnikom i timom iz Novog Sada i nadam se da ćemo, postoji već draft, da kažem, lokacije za novosadski data centar, da ćemo imati i razumevanje elektromreže Srbije i elektrodistributivnog sistema i da ćemo uspeti da gradimo data centar i u Novom Sadu. A kad bi to moglo da se očekuje? Ja sam uvek optimista i guram projekte. Moja ambicija je da mi do kraja godine to rešimo i da donesemo potrebne investicione zaključke, ali još jednom želim da istaknem da je bitno da nas Elektroprivreda Srbije, s kojima opet imamo intenzivne razgovore, isprati u toj nameri. Naime, evo, kapacitet Kragujevačkog data centra je 14 megavata, mi planiramo još 40 megavata u Kragujevcu. Samo da znate kolika je ta investicija po megavatu, je između 10 i 12 miliona evra. Pa evo da krenemo sa 5 megavata u Novom Sadu, to je već 50 ili 60 miliona evra. Dakle, značajna investicija, ali nešto što nedostaje, čini mi se, Novom Sadu, da pored vrhunskog univerziteta, fakulteta, naučno-tehnoloških parkova ima i data centar. Što se tiče medija,
Nisam siguran koliko su mediji iskoristili veštačku inteligenciju kao alat. Ja imam kontakte sa radiotelevizijom Srbije i svestan sam koliko AI može da ubrza rad, naročito kad je u pitanju obrada slike, kad su u pitanju prevodi, titlovi, jednostavno nešto što su ranije radile cele grupe ljudi, sad to može da uradi veštačka inteligencija. Opet neko mi je i na intervju postavio pitanje da li to znači da će novinari ostati bez posla. Ja kao čovjek koji dolazi iz tehnike i bavim se digitalizacijom, ubeđen sam da uvek nove tehnološke revolucije, a AI je takva revolucija, treba da doživimo kao nešto što će nam poboljšati život, nešto što će nam omogućiti da radimo novo kreativnije poslove, a da nam to bude samo alat da završavamo postojeće poslove. Tako i da u tom smislu moj odgovor je da novinari neće izgubiti posao, već će pametno upotrebiti veštačku inteligenciju da sami se bave mnogo kreativnijim poslovima. Da, i potencijalno da rade i te poslove neke, da kažem, više dodate vrednosti. A koje ćete vi takve poslove u samoj kancelariji za IT upravu, odnosno koje ćete projekte sprovoditi kako biste upravo omogućili i javnoj upravi, ali i privredi i medijima da nekako imaju taj isti pace kao što ima sam razvoj veštačke inteligencije? Nekoliko stvari radimo. U najkraćem, najosnovnije i najlakše za implementaciju su ti AI asistenti, takozvani chat-botovi. Sad je to postalo na neki način standard, jedno interesantno je na portalu Svoj na svome, koji je bio i još uvek je aktuelan zbog upisa prava svojine. Postoji chat-bot koji najveći deo komunikacije obavlja sa građanima. Više od 50% građana je prijavilo te svoje objekte upravo elektronski preko tog portala. Druga velika stvar je implementacija Microsoft Copilota ili Copilota. Zašto Microsoft? Zato što država ima veliki Microsoft ugovor i mi smo prvo u našoj kancelariji organizovali to da svi zaposleni prođu obuku za Copilot, koji neverovatno ubrzava rad kad su u pitanju Word dokumenti, prezentacije, Excel dokumenti, analize, ali omogućava naravno pravljenje agenata koji onda pomažu u obradi podataka i bržem i efikasnijem radu. Ovog meseca ćemo organizovati poziv za sve državne institucije da 500 državnih službenika obučimo za rad u Microsoft Copilotu i naravno uz sve mere i toga da vodimo računa da se podaci slobodno ne daju recimo ChatGPT-u ili nekim drugim cloud alatima. Napravili smo model i jedne odluke da bukvalno branimo državnim službenicima, bakar za početak zaposlenima u kancelariji, da koriste te alate gde se podaci čuvaju u nekim cloudima van zemlji, gde ne možemo da kontrolišemo upotrebu tih podataka. I treća stvar, napravili smo poziv svim državnim institucijama da upravo i oslanjajući se na tu saradnju sa francuskom vladom i Mistral, nađemo što više slučajeva primene veštačke inteligencije. Do kraja ovog meseca očekujemo da nam se, a veliko interesovanje državnih institucija, jednostavno svi žele da unaprede svoje poslanje, da imaju neku primenu veštačke inteligencije. Nema primjene veštačke inteligencije bez velike količine podataka. Daću jedan fantastičan primjer. Ministarstvo trgovine je donelo uredbu i nateralo je sve trgovinske lance da okači sve svoje cenovnike javno na portalima. To ima oko 30 trgovačkih lanaca, pa svake nedelje novi cenovnik za nekoliko hiljada artikala. To su desetine i stotine hiljada podataka nad kojima sad možete primjenom veštačke inteligencije da radite različite analize, da definišete potrošačku korpu, gde je najjeftinije da kupite koji proizvod i tako dalje. I ono što smo još pomenuli, što je važno, jeste zapravo regulativa cele ove oblasti. Vi ste pomenuli da se Evropa kreće ka tome kroz svoj AI Act koji postoji u Evropi. Pomenuli ste i to da ćemo mi raditi na kreiranju zakona koji se odnosi na uređivanje oblasti veštačke inteligencije. Interesuje me koliko će on zapravo
zapravo biti naslonjen upravo na AI Act i usklađen sa njim, što verujem da će biti važno u kontekstu konkurentnosti privrede, izvoza u Evropsku uniju i tako dalje. Pravo da vam kažem, i sam nisam pametan. Ministarstvo nauke vodi taj posao i mi imamo obavezu zbog usklađivanja sa Evropskom unijom da vrlo brzo idemo sa predlogom tog zakona. Znam da su mnoge institucije, pa između ostalog i moja kancelarija, uključene u taj proces. Mislim da treba da budemo veoma oprezni, jer sama Evropska unija je potrčala u jednom smeru, preregulišući ovu oblast, a kad je videla da su Amerika i Kina otišle u nebo, onda sad povlači neke nove poteze i radi deregulaciju. Mislim da treba da budemo veoma oprezni, da vodimo računa o bezbednosti podataka, zaštiti podataka građana i privrede, o primjeni etičkih smernica, oko toga da znamo da kada se u mediji pojavi neki sadržaj, da mora biti obeležen da je AI kreiran i ko stoji iza tog sadržaja, ali da ne treba Srbiju i naš sektor da preregulišemo ili ćemo sami sebi zavezati ruke, nego malo da kupimo možda vremena, da krenemo sa nekim zakonom koji neće biti toliko striktan. I ako pogledamo par godina unapred, šta očekujete da će se više promeniti u Srbiji i u našem regionu? To kako se, na primer, medijski sadržaj proizvodi ili kako ga ljudi konzumiraju upravo kada je AI u pitanju? Veoma je teško prognozirati, toliko se stvari menjaju, ali naravno da zavisi od jedne i od druge strane. Sad već imate alate i neke medijske kuće imaju svoje portale gde su celi portali AI uređivani, s druge strane džaba vam sadržaj i kontent ako nemate onog ko će da prihvati publiku, ko će da prihvati taj kontakt. I mi se kao konzumeri menjamo, sve manje imamo pažnje i vremena, prestali smo da gledamo televiziju i dugačke reklame, okrenuti smo svojim mobilnim telefonima i sebe uhvatimo kada gledamo televiziju da više gledamo sadržaje na telefonima i kratke poruke. Koliko smo srećni da gledamo neki AI film, pa makar nam i bili tu poznati glumci koji nisu živi, nego su AI kreirani, ne znam, to je sad stvar ličnog utiska i doživljaja. Treba to gledati kroz prizmu mlađih generacija koje su počele da žive sa AI letima, da gledam kroz svoju decu i škole gde oni dele nastavnike na one koji još nisu shvatili da oni mogu test ili zatak da slikaju, prebace na chat GPT i da dobiju istek sekunda odgovor na svom mobilnom telefonu i satu. Dakle, jedni nastavnici ili drugi nastavnici. Velika su to društvena i sociološka i pitanja i dešavanja i ne bih smeo da prognoziram, ali vidjet ćemo kako će to izgledati za 2 ili 3 godine. Hvala vam lepo. Ja bih sad otvorila prostor za par pitanja iz publike, tako da budete slobodni da se uključite u diskusiju i pitate. Ne znam da li imamo, ja ne vidim odavde zbog svetla, pa samo dignite ruku ako neko ima pitanje. Ne, onda imam ja još jedno za kraj. Interesuje me, znači, nekako smo prošli, da kažemo, ovaj ciklus i lanac vrednosti kada je razvoj zasnovan na AI-u u pitanju. Pričali smo o data centrima, o superkompjuterima, o LLM-u za srpski jezik. Koji su to projekti i šta je to na što ćete se vi lično sa svojim timom, mislim kroz kancelariju, fokusirati u narednom periodu kako biste zapravo doprineli tom razvoju koji je zasnovan upravo, ranije smo pričali na inovacijama, a sad možemo da kažemo baš na veštačkoj inteligenciji i na tome da izgradimo jedan ekosistem u kome zapravo i taj tradicionalni i novi sektor privrede učestvuju u generisanju vrednosti u tom ekosistemu. Definitivno su to dva pravca. Jedan je investicije u digitalnu infrastrukturu i e-infrastrukturu. Kao što sam rekao, u skladu sa strategijom Srbija 2030 planiramo proširenje data centra u Kragujevcu, izgradnju novih data centara u Nišu i Novom Sadu. Ideja je do 2030. da njihova snaga bude oko 200 MW. To je ogromna snaga. Nisam siguran da može elektroprivreda da nas isprati sa tim planovima. A koliko može da se postigne kroz obnovljive izvore energije? Solarne panele koji su dosta efikasni u napajanju data centara. Solarni paneli su lepi, ali nedovoljni. Pokrili smo ceo krov data centra u Kragujevcu solarnim panelima. On jedva da pokriva
par posto potrošnje data centra. Ono što može da reši problem je definitivno, a zelena energija je nuklearna energija, mali modularni nuklearni reaktori kojih sad polako počinje da priča ceo svet je možda rešenje za nas. Naravno, nabavka dalje superkompjutera, stavljanje na raspolaganje, to smo uradili svojim drugim superkompjuteru u privredi. Do sad su superkompjuter koristili fakulteti, tehnički instituti, naučno-tehnološki parkovi i startupi. Sada dajemo po komercijalnim cenama, nešto nižim nego evropskim, privredi da koristi superkompjutere, ali tako mislimo da će još više da se primeni veštačka inteligencija u našem društvu. Kupovina novih superkompjutera, plan je da do 2030. imamo 2000 grafičkih kartica, mada je i to podatak koji je diskutabilan, jer i same grafičke kartice se strašno brzo menjaju. Samo da kažem da trenutno sa 2 superkompjutera imamo 80, sa trećim dobijamo još 640. I da ćemo naravno i to davati privredi na korišćenje. I drugi pravac je što veća primjena i upotreba veštačke inteligencije. Neko kaže da kada AI dođe da je IT, odbije se kao od zid. Hoću da kažem, postoje otpori i u klasičnom sad već IT sektoru za primjenu veštačke inteligencije. Nadam se da će timovi u kancelariji, ali rekao bih i druge institucije, evo spomenuo bih i Institut za veštačku inteligenciju s kojim odlično sarađujemo, uspeti da imamo što više primjena. Neki kažu da 90% pokušaja da se primjeni veštačka inteligencija bude neuspešno. Dobro, ali se iz neuspeha i uči, tako da to je nešto, mislim, to je bilo i kad je bila digitalna transformacija, verujem da su to sve faze, tu je bilo nekih 80% pokušaja neuspešno, ali hvala vam puno na razgovoru, bilo je zadovoljstvo razgovarati sa vama i srećno dalje s projektima. Hvala vam puno, velika je stvar što ste napravili ovu konferenciju i što o veštačkoj inteligenciji pričamo ovde u Novom Sadu, u Naučno-tehnološkom parku. Hvala vam. Hvala vam. Hvala. Hvala. Ja se izvinjavam, nije pauza, nastavlja se program. Molim vas, nemojte izlaziti. Hvala vam.
continue to the panel number 2. This panel will be in English. So thank you, everyone who needs to take the interpretation kit or whatever, please do. Who doesn't, thank you very much. I would like to welcome the professor from the Chinese University of Communication, Catherine, if I believe it's the European name. Thank you. Please, welcome. And I would like to welcome Mr. Rusmir Nefic, also from the CNBC, DACH. Please continue. Yes, please have a seat here, and I will be on the edge, so to say. Okay, so this panel is in English because we have 2 distinguished guests from, and this panel will be mostly talk about what's happening in Europe and what's happening in China, because we have 2 different worlds colliding regarding the media and the artificial intelligence. So just in one lifespan of 50 years, we have had an analog to digital, and then from digital to artificial intelligence. And the media has tried to overcome this. 3 years ago, a small news portal from Vojvodina, Vojvodina uživo, has had a conference in 2023 where we asked the question, can the artificial intelligence influence the media? And today, just 3 years after this, we asked how the artificial intelligence can influence the media. So just allow me to briefly introduce you who are our guests. The Professor Bai is from the Chinese University of Communication, one of the largest universities and one of the largest faculties regarding the communication, not only in China, but I believe in the world as well. And we have Mr. Rusmir Nefic, who's currently leading the largest European media project, and that is the creation of CNBC DACH. It's the something very interesting that you will explain to us later on during the panel. And my first question would be to all of you: how do we now use the artificial intelligence in media in China? So please let us know, because what I have read is that in China, you actually have targeted that person, that you have the news targeted so that the person will be able to read it in a precise moment of time when the person is ready to receive the news. I believe that's the next level of disseminating the news. How do you do it? Yes, I'm sorry, is it working, the mic? And this is something the artificial intelligence cannot do. It's the, yeah. And it's a live thing, so it's the changes are possible. Why it's not working? Okay. Not working? I think you should need to use the mic. I'm sorry. No. Okay. I'm okay. Okay, just from the host's introduction, I'd like to just give you a brief beginning of the China, how to use AI in the journalism, just brief beginning. Yes, in the past 10 years, we have already begun to use algorithms for disseminating news and other content like cultural content, entertainment content. We've used it for more than 10 years already. But now, when we are talking about AI, we actually talking about generative AI. The whole industry began to notice this new technology is just from 3 years ago, at the beginning of 2023. And now, in our country's planning for the entire nation, AI has become top priority for the whole country's development, which is challenging the structure of even every industry of culture, of content. So journalism is just one area of the whole picture. What I am focusing these years is how we use AIGC to create audio-visual content. And I am responsible for a project which is called Decoding the Chinese Culture Genes. And
we have released over 172 videos that is made of AIGC, and it received over 1 billion views across the internet. Just to make it more, so you are actually, the IE is making the video content from the prompt. Well, this is just one part of my work practice, and I'm also doing my research. Yeah. Okay. Yeah. Just to make it more media oriented. So what is interesting to us, as you have said, in a 15th five-year-old plan that China is doing, because China is doing its economy on a 5-year plans, you have put the IE in the center of everything, so the whole industry. So it's not only media, culture, but it's also technology, the building, the infrastructure, and so on. Yes, I think AI is changing the structure of every industry in China now, even including architecture and others, because AI is useful for management and information gathering. And so this is one part of the work in every industry. Okay. Yeah. Now I'll turn to Rosmir and his interesting work, because you're trying to combine the classic TV with a digital platform and the social media all together. And this is something new, totally new, and you're trying to introduce that in the German-speaking first part of the world. Well, yeah, just give a brief minute what the CNBC DACH actually is, so we can get a bigger picture. So I think when we met here 3 years ago, we were just fresh off developing Bloomberg Adria. CNBC DACH is a project for German-speaking world. We took CNBC as the biggest global business news media platform, and made agreement to launch German language, Germany, Austria, Swiss focused media platform that will basically take the CNBC TV channel, digital platform, social media content, events, even the print magazine, and localize and power with local knowledge content, talk about German companies, stock markets, Austrian companies, etc. So that's the CNBC DACH, and you said it, I'm hoping it is the biggest media development right now in Europe. But the moment that we are now thinking about, so it's a cool project because in a way we are taking the legacy of the big media brand and trust, but then on execution phase it's pretty much a startup, which means we can use all the latest technology in creating the product itself. So we can pretty much rethink how we actually create our content, and of course even develop our digital platform and TV platforms, meaning that at this moment we can accept all the technology, but still we need to think very carefully to which extent we want to use an AI. So Catherine said, generating the content, that's the moment when we stop. So I think from our perspective, we are going to use an AI to understand our audience, to be able, I think Elisaveta said, hyper-personalized experience for every single user, because a platform will be behind a paywall, meaning that we'll understand every single user, who he is, what kind of stocks he's trading, what kind of companies he's interested in, which part of the day he's using what kind of device and content, etc., which will enable us to give to every single user precisely the content he needs at the moment he wants it, to the platform that he's using at that moment. Even when he comes to a digital platform, it will be super hyper personalized, my stocks, my companies, my news, what I want to know, what I follow. But the element that we are going to stop is that at the end, content has to be created by humans, by our journalists, our producers, our at the end content creators, which is the element where we kind of leaning towards. At this moment we are building our staff, and we don't employ journalists. Now we call them content creators, because we understood what is the difference between what the journalist who used to be yesterday needs to bring to this new world is personalized experience. They need to become their own brands. They need to create the content on multiple levels, multiple platforms. They need to be super personalized. We need to understand who is creating the content, and we need to associate with the person itself beside the brand. So that's the trust part. So this is where so you both said that everything is highly personalized, everything is very precise for the user,
But this is where you differ. In the European set of creating media, it's the human who actually has to deliver and say, this is me in front of the camera talking. And in China, we already have the anchors on the TV who are AI generated, right? And that's already kind of a natural way, so to say. So could you please clarify it more, how it's in China very normal to have a algorithm actually do all the things in the media instead of the journalists or the editors? As the example you just noticed, the virtual anchor. Well, that's very popular in China in recent years. But for me, real people is more trustworthy. That's true. But I think there is a spectrum of what is news and what we disseminate use. One side is attachment, and the other side is reality or authenticity. So we need to engage our users. So we use interesting human images in those areas like cultural, entertainment, and sports. These areas we use virtual anchors to attract our audiences. But in some other areas like politics, economy, and education, maybe, we use real human. That means more trustworthy. Yes. Mm-hmm. Okay. And because the CNBC will be dealing with the economy mostly, then this is the trust that you actually need. It's absolutely the trust. Yeah. At the end, it's trust into the brand. But when we discuss AI in the news, but news in general, so what is the basic news industry driver? It's a trust. I'm not saying facts, because facts, we can both see the same facts in different ways. We spoke this morning, for you something can be glass half full, for me glass half empty. I think we agree that, Earth is probably not flat, but beside that, a lot of other things are depending on from which angle we are coming. So that brings us to a trust. Do I trust a certain media platform? Do I trust a certain media brand? Or at the end, do I trust a certain person? And that is when the big brands come into a picture. Brands I'm working with are, CNN, Bloomberg, Euronews, CNBC. They're building their legacy and trust and credibility for the decades. And for these brands, credibility in their brand is the biggest asset they have, which means that they need to protect this asset by standing behind the news they are giving out to the world. Because if they are creating the AI-generated news like everybody else, what's the difference? What is my special moment? Why my brand is worth more? So ultimately, trusting these brands means that content absolutely have to be curated, produced by the actual people. And these brands, and this goes for us as CNBC DACH, we will never go into the AI-generated content. Yes, research, yes, as a tool, yes, as a translation, of course, yes, as when the product is done, how to shape that product to different platforms, yes, but the actual decision, what the content is, and how the content should look like, will absolutely remain in the human hands. Is it the difference between, because in China, there are so many people, there's so many users, I mean, we're talking about billion, is it because of that you are using the artificial intelligence to create the content, to make it easier to disseminate the ideas instead of us Europeans who have, I don't know, the DACH maybe will be covering about 100 million people or something? Yeah, that's one very important context because we have billions of people. Algorithms help us to increase efficiency. But another context that I want to mention is our media industry is kind of special because we have state-owned mainstream media, and that's a huge system. From the national to provincial to every city, even every village has its official media. This is a very special system in China. And for this media, no matter what kind of tools they are using, generative AI or professional shooting, they are trustworthy because they have very strict
evaluation and the judgment, and they have rules to control what they are producing is trustworthy. That's in the middle of the contract. But Rosper, you said that there was a very interesting discussion the other day that you had in somewhere in Europe with the Reuters and everything, and we have the Reuters Institute that actually deals with the journalism and does the research in the area of journalism, and they said that the Generation Z, and I would like to ask some of the students here that are present or the startups that are here present, is it so that there is a news fatigue and that the young people are not very much interested in the news anymore? And what can the European media do to make young people again interested in the news? And then again, should we use the artificial intelligence for that or not? Just go one step back. So I don't think the game is about numbers. The Bloomberg, CNBC, CNN are reaching billions of people. So I don't think that it's actually particularly about numbers. It's more about, I said, the whole trust. But what you said is, yeah, I was in Berlin last week, and there was a big media conference. But on the side of that conference, the Reuters did a really interesting dinner. There was Reuters president and chairman of Reuters Institute with, I would say, like the head of the news departments and the media companies in entire Germany, 25-ish people, and there were multiple topics that we actually discussed in, I was surprised how interesting way. One of them was how AI is affecting what we are doing, how we are going to kind of way fight back against the AI-generated content, what makes us special, what is our connection with the viewer and the audience, how we maintain that kind of connection. And that's something that, you know, we can talk later because it's very interesting. But you said news avoidance. So what Reuters Institute said, and that's a huge topic, and they gave us the data that news avoidance is raising dramatically in Europe over the last 10 years. And especially when you look at the target groups, young 18 to 25 audience, especially one without university degree. They're just skipping the news. Multiple reasons why, and this especially goes with digital news. The algorithms that are working in, let's say, Western world, they're pushing this narrative of confrontational news, usually the bad news, and the young generation is kind of fed up with it, just skipping the news, moving beyond the news. And how to put them back, that's a like $1 million question. We had a couple of media on the dinner, and they said that they're using actually the influencers. So they're paying influencers to put their articles into their communication, podcast, whatever, basically saying, hey, I just saw this amazing article on XYZ digital platform, please go there and check it out. So now we have a situation which is total paradox. The established media brand will pay influencers, someone who was pretty much unknown a couple of years ago, to push the article, to create that his audience come into the platform and read the article, and they're paying for it, which is totally crazy. But the problem is the effects are very short term. So yes, the article that was placed in this kind of platforms had a surge in reading, but that audience comes and goes back. They don't return. Basically, the audience is there because they care about article, because some influencer recommended this because of some reason, but still they didn't associate this article to a news platform itself. Come to the trust again. We are coming back to a trust. The moment like what I'm doing right now in the CNBC, 2 weeks ago in Berlin, there was also something called Finfluencer German Awards. So the reason why we are doing the project is that for some reason, when you look at the German-speaking language, you have huge economy, huge companies, amazing stock markets, and yet there is no media platform that covers those people, those markets in the way that, let's say, NBC, Bloomberg does it globally. So that's the reason why we are doing the project. But then what we understood in the market,
finance industry experts, people working in the banks or investment banks in the business, because they didn't have the place to express their opinion on traditional media companies, they started building brand out of themselves. So at this moment in Germany, you will find 500 influencers that are producing the content. And what they had was annual award ceremony, awarding the best out of them, best influencer for the market news, etc. So pretty much I went to Berlin, and I was, there was 160 of these people, the best in Germany, and I was pretty much standing aside looking, oh, I want this, I don't want that, I want this. So for them, they were the talent pool. I want to use them to bring them back to a traditional media, because they have now connection with the audience knows them, and I need to incorporate them into a traditional media setting, use their kind of influence, but then build them further into more mainstream media presenters. That's the new way of creating the new kind of media platform in Europe, because we didn't have that. What we have now is the, so to say, classical news channel that informs the people what is happening, and journalist goes there and films it and comes back and talks about it. But what you are trying to create is not only the journalist, as you said, not the journalist, but content creator, who will also put that on the platform in a digital form, and as well on the social media. Exactly. So what changed here is that you need to own a certain subject. If, I don't know, Volkswagen has the annual earnings call today, if someone is covering it, I need you to cover it on a TV, on a digital, on a social media, even do a couple of days later some podcast. So you need to own the topic. You need to be an expert in a topic. So I, as an audience, I need to know, you are the expert in automotive, you are the expert for Volkswagen, so basically you know everything about them. So what you say to me, basically I trust you. You are my guy. Otherwise, I'm only a digital journalist. What that means? I write a piece for a digital, so who does the social media, who does the TV, some other people. It doesn't work like that anymore. Sure, so, and the message is distorted in a sense. But then we come back to the Chinese model, because what the Chinese are doing is that they're actually making a news which is written, and then the AI makes a video out of it. Yeah. And then maybe the artificial intelligence is actually doing kind of also content creation in a sense. Yeah, now what we are doing also video, we call it an ecosystem, because I think AI didn't just bring a productivity boost, it's also let us have a partner of creativity. And I also call it a democratization of creativity, because every single person can use this tool to create a video of their own. Can I invite us to watch the video I prepared? Please switch to the second one. It's called Paper Cell Phone. In the second video. The second video? Do we have the second video? Yeah. Can I have the voice? 多少钱啊？ 70，那这个呢？ 这是最新的华夏味，还有20倍变焦，68块。 So this is created by the artificial intelligence? Yes, yes. This is 小 created 朋 by 友， the 这个不是玩具哦，这些是烧给去世的人的。 And what is 什么是去世啊？ the message of the video? Yeah. 这孩子怎么一个人跑出来 please 了？ pause. 家长呢？什么叫去世啊？ Okay, this Pause, 是 video. 不是去一个？ This video is created by 2 young people during Qingming Festival, and after it went online, it quickly gained over 100 billion views across the internet. And I still remember a comment read, "The less human-like AI made the most human-like film," because it's about to remember the deceased people in the family. And I watched this video, and I even
water in my eyes. So it's the emotion that they created. Yes, I think the standard to evaluate whether a video is good or not is not what tools or what methods is using. 这个给你。 It depends on its creativity and its topic planning. So what you're trying to illustrate to us is that you can actually make a video, but this is actually made by the people, but it can be made by the artificial intelligence as well. In China, you are producing. But what I wanted to make it very interesting in relations with CNBC, that is. But let me just ask something. Yeah. Would you ever watch digitally generated Al Pacino doing a movie? I wouldn't, but I'm old-fashioned. I mean, can you imagine some amazing scenes from the movies if they were done by a computer, not by those people we love, we understand their emotions? Like, would you watch it? Would you feel the same emotion about it? I think that's the end of the. Coming back to Germany, I had a discussion a couple of days on something very basic. So if you noticed in Germany, they voice over the movies, they don't subtitle them. So I was actually in a meeting with Franklin Templeton, a huge investment bank, and there was a lady from Boston. She was their head of corporate comms. And she asked me, how are we going to use CNBC video on English? I said, yeah, we're going to subtitle. And basically her German colleague said, yeah, but you know what, like in Germany, we are going to doing only voiceover, we get used to it. I said, but it doesn't make any sense. I said, why? I said, do you know how Tom Cruise sounds? He was like, what do you mean? I said, there is no way a German actor can translate me the emotion of Tom Cruise in Amazing, I mean, Jerry Maguire. That goes even beyond to a video. Like, you can't generate that, in my humble opinion. True. But true, I agree. I'm just thinking maybe there is a cultural thing that we have learned how to, and we come to the regulations as Elisaveta was talking to Mihailo in the first panel. We maybe over-regulate things, and what Mihailo said that now when we have seen the US and the China, what they are doing with the artificial intelligence, and that we have kind of maybe hit some breaks, and I'm looking at our next panelist because he also comes from the office of the, that maybe we should hit the brakes and that maybe we should step in. So, but it's very interesting what you are doing with this, this news media project is that you are trying to mix something that hasn't been mixed before, and that is content creation, or as we call it in old-fashioned journalist, someone who writes it, and then there is a digital, to put it on a digital platform, and then there is also this person to write the content for the social media, which is very interesting because I personally know that if I want to put something on a social media, and if someone else does it for me, then it's his thoughts, his emotions, not mine, and it's very hard to translate. So what you are doing, it's very actually pioneering work, I think, and it would be interesting to see. We're trying even to go a step further. Like, but keep in mind, we are building a very niche media platform. We are talking business language with CEOs, stock markets, and etc. So that's very niche. So we need to provide that audience to really high-level content they understand. And then we are trying to accomplish that in multiple different ways. The digital platform we are building, ultimately, it ain't gonna even look like traditional news platform. It will be like almost small trading tool where at the end, the goal is that you be able to buy and sell. Because everything we are going to do in CNBC DACH needs to come to one very simple thing. Am I buying or selling certain stocks? And that's it. And that the whole philosophy comes to that. But then all the people who are actually producing the news needs to come from that mindset. And actually one of the members in my team created this amazing, very super simple question that we are asking and will keep asking every single person that needs to join this platform that we want to employ. Do you have a portfolio? Do you trade? If you don't, you are not someone who should work in my platform, because if you don't think from that perspective, if you don't, and a different story. I was approached by the Austrian news presenter, amazing, super famous ORF, one of the main news presenters. So she came and we were talking and she said, I'm interested in this, I would like to know more, I would like to be in chance to join.
and she is traditional news presenter. And I'm telling her, CNBC is something different. We talk the stocks and we talk the markets and everything else. And I tried to explain, and she understood that she doesn't have the knowledge for that. And she said, but okay, how can I learn? And I'm like, I was kind of puzzled with the question. And then what I said, I see the only one way. You go tomorrow, you take 10,000 euros from your own bank account, you start trading. And for the next 6 months, you trade daily. Don't buy NVIDIA and let it stay there. You need to trade. You lose money, win money. So over the next 6 months, if you're doing this daily, you might learn why did you buy something, why did you sell something, or what information about certain stocks you wanted to know to decide are you going to buy or sell. I think she thought I was crazy, pretty much. But from my perspective, that was the only way that she could become a presenter that I need tomorrow. This brings me to what we talked earlier today, and that is the experience and how you gain the experience in order to become the expert at the end. But we talked about with the artificial intelligence, if we cut the time that we learn, if we use the, as you said, artificial intelligence to gather the data and then make a conclusion or make news content or something, then we lose this experience, like when you were, like, I don't know, 30 years ago, when you come to the newsroom, first thing that you would do is, in our society... Prepare the coffee for editors. Yes, or buy burek. And then you go buy me some food for the older journalists or the editors, and then come back. And this way, how you learn things, how to become a journalist. So if we are using the AI too much, do you believe that we can lose ourselves? Because in China right now, and with this 15th five-year plan, you said that you will put the AI in everything. Are we losing ourselves, in a sense, by overusing the AI, or not? What is your experience? Yeah, I think it's time for us to think about how can we evolve our education. Because now AI is a huge challenge in every university. We can't keep our students from cheating. They use AI in every assignment, every paper. So we must reform the way we teach students. Now we are trying to build a new model. These days, we reduce the courses and classes in our university, our communication university, but we have a lot of projects. In this project, you have a final target that would be a complex task, a very special report, or you have to interview someone, then you have some kind of website and influencer content, and you should have a series of video. That's a very complex task. And then you can use every kind of large models to finish this task. But finally, we will evaluate your result, your product, or everything you created. And you are responsible for what you made. And this is the way we are trying to solve two problems. One problem is that AI is generating things, but it cannot be responsible. Human must sit in the driver's seat. Human beings must take control and be responsible. The other problem is when AI is able to replace every junior employee in every industry, what kind of knowledge and skills they should learn in universities. So in order to face this evolutionary technology development, we are trying to change our education from the very beginning and from the basic logic. That's what we are doing now. Yeah. Good. And since you said that the students are usually cheating, so could you please tell us, if you have any data in China, what is the percentage of this possible cheating or usage of the or LLM models in Chinese models? Yeah, the most popular Chinese large model is called DeepSeek. And when we
set our assignment, like do a research, finish a paper, our students tell DeepSeek the topic, and then the large model can generate the entire article. And it seems very natural. And I've checked several of the assignments, and as the technology evolves, the accuracy will be increased. And this is how those engineers are evaluating whether their technology is developing or not. So in 5 or 10 years, what AI generates is not what we see right now. They can generate a lot of things that even senior employees or even the employers cannot see. They may have creativity, they may have wisdom, because the way they are learning is just as human learning things. We gather information, we accelerate experiences, and in the future, when AI know how to learn, they already know how to learn, and they have more ways to learn. They have more ways to accelerate their experiences. I think but you believe there is no difference between AI and human beings. The only difference is they have to depend on the screen, but we have physical body. Yeah. True. But if we take this to the media world, and this was one of the topics that we discussed with the guys from Reuters, in a way, how do we defend ourselves, meaning the media industry, out of the air? Because if we all can create the same content, what is a difference maker? So at the end, in a way, solution was find what you're excellent at, find what you're amazing at. For every media or news organizations, you need to take a very deep look. What are we doing the best? Lose the rest. Master what you are doing the best, master what are irreplaceable. You can't replace reporter standing now in Israel, in Iran. You can't replace that guy standing there. You can't replace Christian Amanpour doing the hardcore interview. You can't replace those. So basically find what you are best, what it can't be replicated, master those elements, those skills, put all emphasis on them, lose the rest that can be easily replicated, ultimately become unique. I don't know, whoever follows, you heard about, for example, Bianca Nobilo. Bianca Nobilo used to be one of the biggest CNN anchors in the last couple of years, but now Bianca Nobilo started History Uncensored, and she has masters in history. So if you go to Instagram and you're looking for Bianca Nobilo, she's explaining the most complex global things. A couple of days ago, Trump and China, in such an amazing, personalized, unique way. You trust her. You know what she's talking about. She can't be replaced by any virtual person. Maybe AI can write you the summary of what Bianca says, but when you're looking for Bianca Nobilo 3-minute video, the feeling, the emotion, the trustworthiness is totally different. So find what you are the best at and focus on that, then AI can't replace you. The genuine emotions create the genuine response. And genuine knowledge and personal experiences. Okay, so what I'm hearing from both of you today is, as you said, the AI is marvelous, it's good, we use it very much. Our way of looking at the news is centralized, it's direct, and it's different than in Europe. But then again, you said that at the end must be the human who decides at the end. Yeah, here I want to emphasize the last aspect of this problem is governance and regulation, and how we treat the development of this very special technology. Yeah, in China, we have, like in every industry, we have policies for AI. And on one hand, we encourage our newsroom to use AI. On the other hand, we have national awards for outstanding news. But if you use AI, we won't let your news become the final winner. This is what we are doing now. And in education is as well. We teach
students how to use these tools, but we still let them to exam. Yeah, in the past we exam by let them write papers for graduation, but now interviews take the place. You have to express what you have learned face to face, and even if you take some advice from large models, then you have to remember them. You have to make them your own opinion, and then you speak out. So regulation and governance is the way we are trying to make the development of this technology in the right direction. Yeah. Thank you for that. I would like to introduce to just one thing to say that we would very much like after this conference, when we finish it, to actually make a initiative for the journalist associations in Serbia to acknowledge the ethical codex of using the artificial intelligence in journalism. And some of the people said in PR as well. So after this conference, we will sit with the journalist associations and we will talk to them about the regulating the artificial intelligence in media. This would be the plus from this conference. But what I'm hearing from both of you is that 3 years ago, we asked the question, and Rusmir was here 3 years ago, we asked the question, is the artificial intelligence influencing the media? And when we came to the conclusion, and I believe that you actually said it, it's there's credibility of the media that actually gives you because when people hear different news, they will go back to the credible media and look if this news is valuable or not, or it's real or not. But what we can maybe draw from this discussion is that, yes, there is a huge usage of the artificial intelligence, maybe in this groundwork of the journalist or the media, but the final word must come from the human. But I think that something we talked about 3 years back still remains the issue of copyright. So we can ask tomorrow the AI to write us a story about this event today. True. Who owns the information, what happened here today? So there are some journalists here today, and they will write about it. Maybe we are going to post something on social media, and then AI will pick up the content that was generated by me, by you, by a journalist. So basically taking it, I would say, illegally. Because if I'm a media company, I send a journalist here, I spend the money on it, and I published it, then AI just took it from me and created his own story. This needs to be regulated, the copyright needs to be regulated, because otherwise, and I think I said this last time, if none of the media companies send a journalist here today, from where do AI pick up the content? For AI, this doesn't exist in that case. So someone needs to be present physically to create a certain content so AI can pick it up. That someone is spending the time and the money. True, and how we fight this as a media? Regulating the copyright, regulating the compensation for the usage, putting the media content behind the paywall. I think that media content must be behind the paywall if you want to use it. Look, I mean, we are paying for the coffee. Why we're not paying for the news? Why we treat news as something that is just out there, someone is giving this for us for free? No, nothing is for free today. So the media and the news content needs to go fully behind the paywall. It needs to be paid for, and then it can be used in multiple ways you pay for it. And I'm pretty sure that, you know, the companies that are creating AI, they need to have a deals with the media companies that they actually pay for the usage of the content generated by media companies to fuel the AI models. Interesting. Do you have something similar in China, or? In our news editorial room, we try to control AI. There is one way. We don't throw a massive prompt to the large model and cross our fingers and wait. Sometimes we make the huge prompt into very small prompts, a chain of prompts, from topic planning to script writing to image generation, video clips generation. So by making things, pieces,
like this, we have our checkpoints. And checkpoints are very important for editors. At any checkpoints, we can adjust our prompts. We can also modify the content by our own hands. So the information, the news we are generating can be controlled. And another way is the head and the tail control. For very simple generation, like just text generation, a news article, we control the beginning, the head. We choose the topic, we choose what core values we want to tell. And then after the generation, we check the final version of the article to see all the information, whether it's real or not. This is what we are using AI in our newsroom. Yeah. Good. Is there anything at the end that you would like to express that we have not mentioned during the panel before we ask the audience to maybe ask the questions? No? No. Just be exceptional to whatever you do. You're being a journalist, you're being whatever. Be exceptional, you can't be replaced. True. Any questions from the audience? Do you have any questions? Please be free. Yes? Social media is a problem also before AI, because they're not regulated as media. No, but when you look actually at Reuters Institute, the trust in the social media is extremely low. And that is yeah, we are consuming that content. Yes, but ultimately trust is, I would say, below 15%. So we know majority of that is fake. Super personal example. I follow golf very closely, and there is Live Golf funded by Saudi PIF, and they have some problems. And I'm reading the news. Sergio Garcia, one of the best players, is considering he reached back American PGA Tour. He wants to come back. I click on the news, I read the news, it's super nice, professional, his statement, and it doesn't make any sense. There's Essential Sports. I go back, I go to trust established golf media platforms, that's not the news. So basically it was absolute 100% fake. I clicked on it, it didn't make sense. So basically I caught myself today, whenever I really care about something, I would really go back to a source. And I would absolutely double check it. So yeah, social media is just out there, but I think when we want to know something for sure, we go back to the brands we trust and we know they are absolutely for the fact. And that is the moment where, with all this massive news production, the actual best global news brands are benefiting, because when you want the real news, you come back to them. That was the conclusion 3 years ago. Nothing changed. Nothing till changed. Today. No. Is there any question from the audience? No? No, then we can continue to the panel number 3 and then ask the real experts on LLM and artificial intelligence. Is everything this possible, and can the students continue to cheat on the exams? Thank you for thank you.
Ako možemo da krenemo sa panelom 3, hvala. Sa mnom danas razgovaraju gospodin Bogdan Stešević iz Kancelarije za e-upravu, odnosno informacijne tehnologije i e-upravu, zatim dr. Branislav Kisačanin iz Instituta za veštačku inteligenciju, što je spomenuo danas i direktor Mihajlo Jovanović, da imaju sa njima jako dobru saradnju, i onih bez koga ne bismo mogli, a to je fakulteta koji obrazuje IT stručnjake u Novom Sadu, to je Fakultet tehničkih nauka i dekan gospodin Dumlić, Boris Dumlić. Poštovanje. Krećemo sa panelom 3, veštačke inteligencije i budućnost, i ono što smo pričali malo pre zajedno sa Rusmirom i našom i sa profesoricom, vašom koleginicom, profesoricom sa Kineskog univerziteta. Ona je rekla, profesor Dumlić, upravo ću vas da pitam, da je ključ u obrazovanju i u formiranju novih stručnjaka. Kako mi kao Fakultet tehničkih nauka stojimo sa tim i kako mi formiramo nove stručnjake i da li ih formiramo, kojom brzinom? Evo, čuli smo danas i od direktora da će možda i data centar u Novom Sadu biti otvoren. Da li mi možemo da odgovorimo na sve te kapacitete? Dobar dan pre svega i hvala na prilici da učestvujemo na današnjem panelu i ajde da kažem jedna pohvala ili ohrabrenje za ovakav događaj zaista privlači veliku pažnju i bez obzira da li se bavite inženjeringom, tehnologijom ili se bavite novinarstvom ili nekom drugom strukom, budi zaista veliko interesovanje, kako kroz teme, tako i kroz sagovornike. Jako mi se vidio način na koji ste počeli da postavljate pitanje šta radimo i kako radimo. Na kraju me malo beshrabrilo da li, jer da li bi nekako trebali da
podrazumevamo da smo u ovoj oblasti, kao i u mnogim drugim oblastima, krenuli intenzivno da radimo, jer kao što i reče gospodin Balint na otvaranju ovoga događaja, veštačka inteligencija nije nekakva budućnost ili nešto čime treba da se bavimo u narednom periodu, već je to sadašnjost i to kreira i oblikuje praktično sve sfere našeg rada i življenja. Ako govorimo o instituciji sa koje ja dolazim, o Fakultetu tehničkih nauka, to je zaista jedna od vodećih visokoobrazovnih i istraživačkih institucija u našoj zemlji, koja trenutno školuje više od 17.500 studenta. I ta brojka verovatno sama za sebe govori dovoljno, a na njoj radi preko 1250 zaposlenih, od čega su 1000 nastavnici i saradnici koji su uključeni u proces obrazovanja. Same ove brojke i naša pozicija na tržištu govori da ovom temom moramo i zaista se bavimo itekako ozbiljno, i samo jedan od pokazatelja jeste da smo mi neke 2021. godine akreditovali i počeli sa realizacijom studijskog programa koji se zove veštačka inteligencija i mašinsko učenje. I upisali prvu generaciju studenta. Na tom studijskom programu upisujemo skoro nekih 50-ak studenta. Ali nije samo taj studijski program ono čime se Fakultet tehničkih nauka bavi u domenu obrazovanja i, ajde kažemo, ili stavimo po znake navoda, proizvodnje kadrova. Dakle, pitanje veštačke inteligencije, mašinskog učenja je utkano u skoro sve ili u većinu studijskih programa Fakulteta tehničkih nauka. Kroz različite nastavne predmete, pa posle toga studijske module i na kraju celokupne studijske programe koji se bave ovom tematikom. Mi trenutno na Fakultetu tehničkih nauka imamo 91 studijski program koji je akreditovan, i u skoro svakom studijskom programu koji se tiče inženjerstva i inženjerskih nauka prisutni su teme i oblasti koji se tiču veštačke inteligencije i mašinskog učenja. Samo da vas pitam, da li studenti varaju i koriste LLM? Chat GPT ili tako neki sličan Gemini? Ja bih rekao da studenti uvek uče, pa čak i kada smo mi bili studenti i mi smo učili i snalazili se na različite načine. Da li naši studenti koriste alate zasnovane na veštačkoj inteligenciji? Da, koriste, a pre svega smatram da je na nama, nastavnicima i možda nama koji imamo više životnog i radnog iskustva, da ih uputimo kako i na koji način to da rade, a da taj njihov proces učenja bude što je moguće kvalitetniji i brži. Dobro, jel vi učite nešto malo od svojih studenta kako da koristite veštačku inteligenciju ili... Pa evo, ja ću vam reći da kao dekan fakulteta i sad kao neko ko formacijski se nalazi na čelu institucije, ja iskreno tražim od svojih mlađih kolega da mi naprave nekakve male obuke ili kurseve iz različitih alata koji oni koriste, i ponekad ih i zamolim i kažem, vaš način komunikacije ili upotrebe tog alata je sigurno nešto drugačiji nego moj, čisto i zbog te generacijske razlike, pa ih zamolim i da mi urade nekakvu obuku i kažu kako i na koji način oni koriste veštačku inteligenciju, kako u procesu učenja i istraživanja, tako i u svakodnevnom životu. Dobro, ja bih prikrenula na vas, gospodin Kisačanin, u Institutu za veštačku inteligenciju kod nas u Novom Sadu, koji ima sedište ovde u NT parku. Pretpostavljam da veliki broj studenta sa FTN bude kod vas, ili... Ne mogu da kažem puno. Treba nam mnogo više nego što imamo, i iskoristit ću priliku da dekana Dumnića uhapsim posle ovog razgovora, da malo o tome popričamo, kako da popravimo taj put studentima koji su zainteresovani da se bave naukom o veštačkoj inteligenciji, kako da nađu lep put do nas. Kažete naukom o veštačkoj inteligenciji, posle ćemo ići na kancelariju kako ona razvija taj LLM i zašto je to važno i za studente i za sve ostalo, za državu Srbiju. Ali ono što mene interesuje, da li možete da nam date par nekih dobrih primjera kako zapravo veštačka inteligencija, znači pričali smo sad kako može da utiče na medije, da li utiče, kako utiče, šta mi treba da radimo, ali zapravo šta mi možemo sve od te veštačke inteligencije da dobijemo, osim
varanja na nekim ispitima, možda? Da, pa može mnogo više. Istakao bih jednu od više primjena veštačke inteligencije u pravoj nauci, u farmakologiji za stvarno pravljenje novih lekova. Osnova toga je AlphaFold, kompanije Google DeepMind, da je veštačka inteligencija doprinela civilizaciji samo taj AlphaFold, pa bilo bi dosta. A znamo da ima i puno drugih primjena. AlphaFold je program kome vi date sekvencu aminokiselina koje čine protein i AlphaFold vam kaže kako taj protein izgleda u 3 dimenzije, što je izuzetno kompleksno pitanje. Najveći stručnjaci ne mogu to da vam kažu kad samo pogledaju u sastav proteina. A zašto je to važno? Zato što ta trodimenzionalni oblik proteina upravo određuje njegovu metaboličku funkciju i zato imamo sada veliku revoluciju u farmaceutskoj industriji da se tako nešto iskoristi za pravljenje novih lekova. I zapravo naučnicima bi trebali decenije da su išli na staromodan način da rešavaju... Tako je. Znači, kako je to prerađeno, neki farmaceuti imaju ideju da bi možda ovaj protein, novi protein, mogao nešto da im pomogne, da se neke bakterije srede, novi antibiotici i to. Onda se to pošalju u laboratoriju, tamo naprave kristal, toga snimaju rengenom, kristalografija, Furijeva transformacija, to sve traje mesecima i vi taj trodimenzionalni oblik dobijete tek posle možda 3, 4, 5, 6 meseci. Sada, evo ga. I onda sledeći i možete tako da analizirate milijarde kandidata za novi lek. Čak ni to nije dovoljno, jer tih proteina ima strašno mnogo. Sada se već koristi generativna veštačka inteligencija da kaže želim protein koji će imati takva i takva svojstva. Bum, 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 dobijete 50 kandidata, odmah šaljete na klinička ispitivanja i tako dalje. Pre par godina je na MIT-u na taj način napravljen jedan novi antibiotik koji ubija ove bakterije što su na listi Svetske zdravstvene organizacije kao super bakterije za koje trenutno nemamo antibiotike. Tako da veštačka inteligencija u nauci se već jako puno koristi. Onda ima nekih ovako malo manje praktičnih primjena, ali još uvek za naučnike fantastičnih da od podataka iz radioteleskopa dobijete nešto što je kao fotografija crne rupe i njene okoline. Naravno, crna rupa je totalni mrak, ne vidi se, ali vidite taj neki kao vatreni pojas okolo, neki Schwarzschildov limit, potvrda Einsteinove teorije relativnosti i tako dalje. Možda najnovija, pre par meseci, OpenAI je saopštio da su pomoću njihovog nekog AI-a, nisu rekli kako su tačno to uradili, čuvaju to kao tajno još uvek, rešili 4 hipoteze poznatog matematičara Erdoša. Verovatno u publici studenti matematike, ako ih imali matematičara, znaju ko je bio Erdoš. Veliki matematičar koji za sebe ostavio puno hipoteza koje dan danas ljudi pokušavaju da reše i to je velika čast rešiti neku od tih hipoteza, dobijete takozvani Erdošev broj 1, to je za matematičare velika stvar. Tako da jeste, ima stvarno fantastičnih primjena AI-a u nauci i matematici. Da li mi, Dragana, tu nije, u NT Parku postoji jedan startup koji se bavi baš tim korišćenjem veštačke inteligencije u medicini. Ja mislim da oni rade na rengenskim snimcima, ako se ne varam, ali je jedan od startupa... Vinover. Kako? Vinover. Aha, hvala. Tako da odlično je da se i mi ovde bavimo tako nekim stvarima koje će jednog dana rešavati... Ima i želja nam je da, zašto smo i osnovali Institut za veštačku inteligenciju, da bude fabrika lidera u toj oblasti, jer vi da biste doprineli tako nekoj novoj visokoj tehnologiji, morate da imate ljude koji ne samo da znaju nauku, nego znaju i da motivišu ljude, da požele da dođu sa njima da rade i da prave nova otkrića i da zarade velike pare na tim otkrićima. Mislim, sve to ide zajedno. Da budu dobri u onome što treba da rade, što bi rekao Rusvita u prethodnom.
Sad, pošto, kako je profesor Kisačanin rekao, mi treba sad da stvaramo te nove lidere. Sad tu ja pretpostavljam da dolazi na ulogu baš Kancelarija za e-upravu i informacijne tehnologije. Kažite mi, taj LLM što mi pravimo, to je long language model. Možete samo u 3 rečenice prvo da nam objasnite za sve one koji ne znaju šta je LLM, šta je to, zašto je to važno za nas kao Srbiju da neko može, što je rekao direktor na prvom panelu, da pretražuje na ćirilici zato što ne postoji veliki broj podataka, zašto je bitno da to kao država radimo i da se eventualno dotaknemo te digitalne sigurnosti, odnosno suvereniteta tog digitalnog, gde mi u našim data centrima bukvalno čuvamo suverenitet. Ne idemo, što je rekao i direktor na početku, ne znam da li je neko primetio, mi zabranjujemo našim zaposlenima da idu na neke druge servere, da bismo ostavljali podatke, znači sve se čuva, sve što država Srbija radi, čuva se zapravo u tim data centrima koji će na kraju ih biti malo više, jel da, nego samo u Kragujevcu. Tako je, tamo i superkompjuter, LLM, mislim da sada svi već znaju, svi koriste, mi, čisto da objasnim, taj LLM projekat koji smo najavili krajem prošle godine, a malo konkretizovali početkom ove, i već potpisali neke protokole o saradnji na njemu. LLM projekat je u stvari samo deo mnogo veće priče, ali LLM je onako za širu javnost dosta razumljiva tema, ajde svi koriste otprilike od pojave generativne veštačke inteligencije, posebno ja mislim da su ChatGPT na početku svi koristili više kao brauzer običan, da pretražuju koliko stanovnika ima Firence i slično, nego za neke zaista stvari koje ona može da uradi. Tako da je LLM, odnosno jezički modeli su dosta poznati, sad već kako govorimo o ChatGPT-u koji je tu bio najveći model, sada ja ne znam da su top 3 realno po kvalitetu, ali kojim brzinom izlaze modeli, eto njih za par nedelja opet, vjerojatno u prvo 2-3 mesta. Tako da, u stvari, mi smo pokrenuli ono što je definisano i u novoj strategiji, kao što smo pričali na početku, direktor je spomenuo i vi ste pričali, u stvari Elisaveta je pričala o prvoj strategiji razvoja veštačke inteligencije u Srbiji, dakle koja je pokrijala taj period od 2020. do 2025. Sada imamo i novu strategiju koja pokriva period od 2030. godine, koju su početkom prošle godine, i tamo je definisana u stvari ta potreba da imamo nacionalni program za razvoj jezičkih tehnologija, koji uključuje ne samo LLM, već i neke domenske specifične modele koje gađaju domene, opet i o tome smo ovde pričali, dakle potrebe u zdravstvu, ne znam, obrazovanju i slično, ali i neke glasovne tehnologije, voice tehnologije, a naravno glavna tema je sad LLM, verovatno i zbog EXPA i generalno zato što je najpoznatije, da kažem, iz celog tog jezičkog programa. Potpisali smo prvih tih 11 protokola o saradnji sa institucijama i organizacijama koje uglavnom većina njih drže neke veoma vredne podatke, kao što je rekao direktor Narodna biblioteka, Univerzitetska biblioteka, Radio televizija Vojvodine, Radio televizija Srbije, Tanjug, ali takođe pored njih imamo na primjer jezički institut srpskog jezika SANU, tako da nije samo oni koji daju podatke, već su tu i neki eksperti za srpski jezik, lingvisti i svi oni koji trebaju da rade, jer prosto moramo razmišljamo o dosta stvarima ako pravimo srpski LLM i ostale srpske modele, tu treba rešiti neka pitanja, ne znam da li je Gavrilo Princip bio terorista ili junak i slične stvari, to možemo na mnogo većoj skali, naravno da i na banalnim stvarima naravno da prikažemo, ali to zaista jeste tako. Tako da krenuli smo sa tim, veoma je bitno ovo što ste spomenuli, taj suvereni pristup i digitalizacije generalno, ali i to, dakle, gde realno mislim da imamo mogućnost i sposobnost da sami odradimo posao. Infrastrukturu smo veoma dobro pokriveni superkompjuterima. Prvi je, ja mislim da je malo direktor samo pogrešio, nije 22. nego 21. godine prvi superkompjuter, dakle data centru Kragujevcu 2020. pa prvi superkompjuter 21. i prvi korisnik, jedna od prvih 5 korisnika tog prvog superkompjutera su u stvari bili institut na čelu ja sa tada profesorom Dobraku i gospodinom Kisačanom, koje smo upoznali već 21. kada se osnovao institut, i takođe FTN. Tako da evo do sada, za ovih 4,5-5 godina, imamo preko 90 nekih entiteta, od 45 od njih je otprilike iz akademske zajednice, znači instituti, fakulteti, univerziteti.
Ostatak je domaći startup i ja sam spomenuo Vinaver, pošto ste vi pričali o njima, ali definitivno se radi o gospodinu Vrbaškom i njegovom startupu. Oni sad pokušavaju u Kini, na primjer, da izađu na tržište. Tako zanimljiva informacija. S obzirom na jednu malu zemlju. Ali ne biste verovali, to mi je vjerojatno najbolji deo posla bavljenja oko infrastrukturi i superkompjutera u ovih 5 godina. U stvari, nevjerojatne stvari akademije i startupi rade u našoj zemlji. Ideje su fantastične. Ali, dakle, imamo infrastrukturu na kojoj je moguće trenirati model za srpski. Imamo ljude koji, evo, i sa nama su nekako zajedno podigli kapacitete za ovih 4,5-5 godina. Imamo neko iskustvo upravljanja infrastrukturom, ali i korišćenja infrastrukture za treniranje ne samo modela, dakle tu ima raznih drugih domena u kojima se radi, dakle gospodin Kisačan je spomenuo i matematika, imamo tu fiziku, hemiju, imamo astronomiju, jedan ogrom projekat u astronomiju, čak i jedan od najvećih u Americi projekat gde je naš tim, da kažem, stručnjaka, naučnika, u stvari sa matematičkog fakulteta, sa PMF-a u Čačku, na primer, astronomske observatorije i slično, rade ogroman projekat u tom domenu, tako da nije sve Sad nije bitno gde ste sad, je možete biti ovde. Nije uopšte bitno, da. Znači NASA je tamo, mi smo ovde, a zajednički radimo preko veštačke inteligencije. Tako, ogroman u stvari, da. Tako da je infrastruktura je tu, ljudi mislim da su tu. Zajednica koja se bavi jezičkim modelima u Srbiji, imamo neke 5-6 većih onako grupa, da kažem, većina je to akademija, većina iz akademske zajednice dolazi i mi mislimo da ti ljudi su sposobni definitivno da to razviju. Na ovoj infrastrukturi podaci radimo mi na tome, da kažem, prikupljamo, logika nam je da ti podaci moraju budu u državnom data centru u Kragujevcu, da se tamo, da kažem, spremaju za model i da ceo taj proces, dakle, rada na ILM-u, ali i drugim modelima i posle kasnije i glasovnim tim, da kažem, modelima se odvija na superkompjuteru, da rade naši ljudi i da koriste naše podatke opet, da bez izlaska iz zemlje i slično. Imam 2 pitanja. Prvo pitanje je šta to znači za Srbiju, zašto je to uopšte važno da imamo tako nešto na srpskom jeziku i pod 2, da li možete da odgovorite onda posle na ovo što smo pričali u drugom panelu, da se news portali, digitalne platforme, televizije zaključaju i da veštačka inteligencija, pošto ste vi rekli da ste potpisali sa 11 entiteta, između ostalog RTV, RTS i tako dalje, kako to da regulišemo? Da, inače, kao što znate, piše se zakon o veštačkoj inteligenciji već neko vreme, opet u paraleli s tim menja, sad verovatno menja svoj i prilagođava malo. Ima tu velikih, naravno, tema u okviru toga, da ne spominjem deepfake i razne neke stvari koje treba da se regulišu, ali prvo da se vratim, rekli ste na početku, pitanje je bilo... Zašto Srbije je važno? Zašto je važno LLM generalno, da. Kad imamo engleski koji sasvim lepo koristimo. Koristimo engleski i dobro, ovi modeli razumeju srpski do negde, ali razumeju srpski tako što je sa interneta pokupljeno, da kažem, to što je mogla da se pokupi i oni do nekog nivoa razumeju, ali ne razumeju zaista kontekst i tu, da kažem, ni kulturnu, ni istorijsku baštinu naroda, niti specifičnosti. Tek kad bi ušli sada u neke dijalekte ili, na primjer, govor koji se priča u Vranju i slično, to definitivno ne bi moglo da hendluje, jel? Opet i direktor je spomenuo jekavicu, većina jekavice u stvari je modelima u hrvatski u stvari, ali nama je bitno zato što, na primjer, za javnu upravu, za državnu upravu, zato što realno ove modele koji postoje na tržištu, strani modeli, nisu primenjivi za neke servise. Dakle, specifičnosti koje postoje u pravno-administrativnom srpskom jeziku, jednostavno ovi modeli nemaju na tom nivou da smemo da ih primenimo, na primjer, u sudstvu sutra ili u advokaturi i slično. Takođe da ne spominjem zdravstvo i slično, da je opet specifično naš jezik ima. Kontekst je takođe jednostavno ne kapira na nivou, a razlog zašto ne kapira, zato što nema dovoljno podataka, nema naravno ni motiva za velike kompanije da razvijaju za naše tržište i da poboljšavaju, da kažem, srpski jezik, performanse njihovih modela. Tako da je, prosto mi radimo ono što rade i ostali. Neke zemlje u regionu, na primjer Slovenija je krenula s tim i oni i dalje rade, u stvari dosta sada rade na daljem prikupljenju podataka, jednostavno to je ono glavno. A najveće bogatstvo u stvari iz ovih sporazuma, protokola koje smo potpisali i narednih koje ćemo potpisivati, u stvari sve ti podaci koji budu tu raspoloživi za treniranje modela, nijedan model ih nikad nije video. Dakle, to su podaci koji nisu bili dostupni, javno dostupni na
na internetu. To je u stvari, tako da primjena sva dalje zavisi definitivno na LLM-ovima i drugim modelima, kažem jezički, ovi glasovni modeli su takođe veoma bitni. Vidimo otprilike u mom timu mlađi kolege šta rade pa koriste za sad Eleven Labs, verovatno je poznat možda poljsko-američka ogromna kompanija koja ima verovatno možda i najbolju te voice, glasovne tehnologije, ubace predavanja i slično i ovo im čita na srpskom, čisto nije im dovoljno izgleda predavanje, nego još malo ovo par ljudi koji imam koji nisu završili još par ispita pa potpomažu se tako i nekim glasovnim, prosto odgovorim da im model čita. Tako da to isto moramo i da napravimo mi, dakle moramo da imamo pravilan srpski, ali pravilan za određene regione, jer tako nije isto pravilno u Beogradu i u... Kao laik dobro razumela, a vi me ispravite, znači LLM, ili Large Language Model, se zasniva na tome da sve to što postoji na internetu, on zapravo uzima i vi sad kao profesor matematike koji ste na institutu, on sad nekom procentu 90% ova reč, ova tako dalje, on sad napravi neki razgovor sa mnom i ja mislim kao da razgovaram sa pravom osobom. Ako ste vi potpisali sve 11 entiteta i oni uzimaju sad to što već postoje, kako se onda uklapa ovo što je Rusmir govorio da ćemo zaključati vesti i da treba da radimo možda na tome da na kraju krajeva i je skroz i logična teza da zašto bi postojale medijske kuće ako će sve biti na izvolite veštačkoj inteligenciji da samo uzme, da prepakuje i da... Mislim da se to radi jer tako u stvari korišćenje prava i autorskih prava i slično. Da, a ako mi razvijamo taj što ste vi rekli, mada je ova pretpostavljam sad ekskluziva što ste nam rekli da se radi zakon o veštačkoj inteligenciji. Radi se takođe, pa i tu treba definisati upravo te stvari koje jesu veoma osetljive i autorska prava i ostala prava. Videli smo u Americi u stvari da su se dešavali tužbe, ja mislim Times jer tako je tužio. Ne znam da li OpenAI tužio beše prvo i slično, ali definitivno mi jesmo potpisali te protokole, ali to ne znači da će svi da daju sve svoje podatke na izvolite ili da će tu biti nekih ličnih podataka i slično. Dakle, postoje mehanizmi kako se to radi i na dobrovoljnoj bazi. To nam je veoma drago da su stvari RTS i RTV imaju dakle dosta neke svojih autorskih emisija, dakle ne nešto što je pod nekim licencama i slično. Ima tu ogromne količine, arhivske količine nekih veoma bitnih emisija, programa, ne znam, transkripcija dnevnika od, ne znam, 1900, ne znam koje godine. To je zaista blago i takve stvari koje nam dozvole, naravno ćemo prilagoditi treniranju modela, ali svako se slažem da nije, da kažem, nam niko nije ucenjen da treba da to da daje i naravno da postoji ogromna vrednost u tim podacima. Naravno da veliki mediji će sami odlučivati možda u nekoj budućnosti, a to se dešava u nekim zemljama, su prodavani neki podaci čiji su vlasnici, naravno i medicinske kuće ili određeni autori. Tako očekujemo, na primjer, da će možda biti i kod nas za neka autorska dela koji su kod velikih izdavača, na primjer, gde se nalaze velike količine modernog srpskog jezika, što nam je svako potrebno, jer drugačiji je bio srpski jezik pre 100 godina, drugačiji sada. Tako da, naravno, možda se i to desi da dešavalo se, mislim, nije ovo da mi sad izmišljamo toplu vodu, već, kažem, po Evropi ima par zemalja koje već godinama rade na tome. To je proces neki koji traje. Mi do prvog modela, kao što je direktor rekao, možemo da dođemo do EXPA, ali to mora konstantno da se nadograđuje, da se hrani i novim podacima, da se, kažem, možda će se tehnologija menjati u nekom trenutku, tako da... Sad se, ja mislim, direktno nadovezujem na vas, profesore, sad ako nam treba, znači, da dođemo do EXPA za, kako se zove, ćemo verovatno teško doći, ali, znači, da li mi imamo sada studente koji su spremni da rade na tome, šta mi, kako se zove, da li gledamo na te LLM-ove kao alate ili kako ih vi zapravo, ako možete mi samo kažete kroz nastavni program, kako ih provlačite, kako obrazujete sad te buduće stručnjake, šta će oni biti, a vraćamo se opet na to da li će oni imati iskustva u razvijanju ili... Ajde da kažem, vaše pitanje možemo pogledati iz više uglova i ono što možda negde zbog opšte publike i svih onih koji nas prate
želim da kažem da je Fakultet tehničkih nauka jedna jako interdisciplinarna institucija. Dakle, taj broj studijskih programa koji sam naveo govori nešto za sebe, ali sa druge strane treba razumeti da se mi sastojimo od praktično 13 različitih departmana koji pokrivaju različite oblasti. Dakle, sad zašto je to važno ili kako to možemo da stavimo u kontekst ove priče, mi se bavimo ili imamo departman koji se izučava studijske programe iz oblasti zaštite životne sredine, ali isto tako i departman koji se bavi računarstvom i automatikom ili primenjenim softverskim inženjerstvom. I u tom smislu i vaše pitanje se može dati odgovor da li vi veštačku inteligenciju koristite kao alat ili kao platformu kojom se bavite u oblasti građevinarstva ili elektroenergetike ili razvijate odgovarajuće module ili odgovarajuće alate zasnovane na veštačkoj inteligenciji. Ja smatram da su podjednako i jedan i drugi tip kadrova važni. Dakle, važno je da imate kadar i da obrazujete kadar koji se bavi čistim računarstvom, da kažem, koji pravi LLM-ove ili učestvuje u njihovom razvoju, ali isto tako da razvijate kadar u oblasti građevinarstva ili saobraćajnog ili bilo kog drugog inženjerstva koji primenjuje te alate da bi proizvodio ili stvarao kadar koji će odgovoriti svim onim izazovima koje današnje vreme nosi sa sobom. I u svemu tome morate da budete jako aktuelni, morate da budete brzi, jer ako ne pratite te trendove, prosto u nekom trenutku i taj studijski program ili taj kadar koji izlazi na tržište prosto neće biti aktuelan. Da. To ide i u prilog često i toj teoriji ili tezi koja se postavlja ili pitanju koje se kaže da li će veštačka inteligencija zameniti ovu ili onu struku, da li će zameniti neku profesiju, da li će ona postojati, pa naše stanovište ili moje razmišljanje je da u većini slučajeva to neće biti slučaj, da neće veštačka inteligencija biti lekar ili inženjer, ali da inženjer ili lekar koji ne koristi veštačku inteligenciju neće moći uspešno da se bavi onim poslom kojim treba da se bavi. Da. I onda, profesor Kisačin, doktor Kisačin, samo na vas da vas pitam, gde je tu Srbija? Znači, pričali ste nam o tome šta radi veštačka inteligencija u svetu, a gde je Srbija u svemu tome? Osim što znamo da smo na 39. mestu po spremnosti za implementaciju veštačke inteligencije i da predsedavamo partnerstvom za, kako se zove, veštačku inteligenciju. Globalno partnerstvo za veštačku inteligenciju. Gde je tu Srbija? Srbija ima stvarno fenomenalne uslove da postane, neću da kažem, super sila. Ne možemo mi da se takmičimo sa Amerikom, Kinom, Evropom. Ali zašto ne bi uzeli 1% svetskog tržišta veštačke inteligencije? To vam je, ne znam, pre par godina kad smo osnivali institut bilo je $500 milijardi godišnje, to globalno tržište. 1% toga je $5 milijardi. A pričali ste ranije da je naš IT sektor sada 4 milijarde eura. Ja sam u dolarima pričao, euri slično. Znači, kad bi ćapili 1% tog svetskog tržišta, ne bi Amerikanci i Kinezi to ni primetili. A za nas bi to bilo značajno. A uslove imamo. Imamo fantastičan fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Beogradu. Imamo odlične uslove što se tiče zakonodavstva. Stvarno pratimo sve što treba da pratimo da se inovacije ne sputavaju. Imamo i neke preduslove. Pazite, veštačka inteligencija vam je 99% matematika. A objektivno imamo, nije ono sad mi mislimo da smo jako dobri, kao što za mnoge stvari mislimo, da ne spominjem fudbal i još neke stvari. Za matematiku imamo objektivna merila. Naši đaci idu na međunarodne matematičke olimpijade, donose zlata. Vi se bavite inače posebno matematikom sa mladima, ali tako? Tako je. Tako da objektivno imamo fantastične preduslove i mislim da smo na dobrom putu da to i ostvarimo.
Sad ima tu puno začkoljica, gledamo mi šta rade Amerikanci, šta radi Evropa, kako su se Evropljani sami zakopali, pričali smo to o njihovom zakonodavstvu gde su izazvali da im ogroman odliv mozgova ode za Ameriku, jer prosto sputavali su inovacije svojim zakonodavstvom. Tako da ima tu puno faktora koji moraju da se poklope i da se zvezde poravnaju da bi se to i ostvarilo. Ali uslove imamo, eto gde je Srbija. Dobro, pošto ste vi bili u Americi i predavali tamo, sad da vas pitam iz ličnog iskustva, s obzirom na to da ste rekli da je veliki broj odliv mozgova iz Evrope otišao u Ameriku zato što je tamo regulativa mnogo manja u odnosu na Evropu, šta biste vi, kao neko ko je radio i u Americi, i to na Ivy League univerzitetima, i ovde sad u Srbiji ste na Institutu za veštačku inteligenciju, šta biste vi savjetovali, onako najupoštenije kad bi vas neko pitao, da li da regulišemo previše, premalo ili gde da nađemo sredinu? A da nemamo odliv mozgova tih mladih koji su matematičari odlični. Mislim da ne želimo da budemo divlji zapad kao Amerika, ne želimo da budemo oličenje birokratije kao što je Evropa, treba naći neku zlatnu sredinu. Nisam stručnjak za to. Dobro. I to je teško pitanje. Kad budemo imali odgovor na to pitanje, puno toga ćemo znati. Onda ćemo biti još bolji u veštačkoj inteligenciji, ovo to su na ostale. Dobro. Superkompjuter, to svi pričaju sad, kako da vam kažem, fama je superkompjuter i to sad jako lepo zvuči. Šta je superkompjuter, šta radi superkompjuter, kako može da nam pomogne superkompjuter, kako studenti mogu da koriste superkompjuter? Pa pretpostavljam da je većina studenta sa FTN-a, tako da oni definitivno mogu da koriste i koriste u stvari inače FTN radi na LLM, različite grupe rade, takođe što se tiče ovih voice tehnologija, profesor Delić takođe sa FTN je najrelevantnije, kažem, lice u Srbiji što se tiče te tehnologije i najdalje stigo, da kažem, njegov model najbolji u performansama. A superkompjuter je u stvari najbolje zamisliti kao jedan ogroman superkompjuter, samo mnogo moćniji od onoga što možete da vi imate, dakle laptopova i drugih računara koji su lako dostupni i koje možete imati kod svoje kuće, a samim tim naravno se otvorila mogućnost da sa tako moćnim superkompjuterima radimo neke stvari koje pre nisu mogle, odnosno da u paraleli može da se obrađuje ogromna količina podataka, da se vrše razne analize za koje neki nisu čak ni rađeni jer nije bio svrh, jednostavno ako vam treba 5 godina da nešto, da kažem, odradite, prosto taj trend prođe i jednostavno za 5 godina nema više nikakvu vrednost. Ovo je naravno ubrzalo da neke stvari za koje je zaista trebalo godine sada traju par meseci ili čak i kraće i onda je to prosto napravilo ogroman boom, ta mogućnost da mnogo brže dolazimo do rezultata. Mislim da je na jednom gostovanju ili Mihajlo Jovanović, direktor kancelarije, rekao da čak i privrednici mogu da koriste superkompjuter. Da, to je, da kažem, sa pojavom ovog novog superkompjutera, prvi je, kao što smo rekli, 21. instaliran. Trenutno smo instalacije, dakle, pustili smo i ovaj H200, najnovi, da kažem, drugi superkompjuter po redu. Čekamo i onaj treći koji treba do kraja godine da stigne u državni data centru u Kragovcu. Tako da privreda do sada, naravno, korišćenje superkompjutera isključivo bilo besplatno za akademiju i startup i to će se naravno nastaviti. Ali on je spomenuo, direktor je spomenuo da će biti tu i neki komercijalni uslovi, odnosno po neke veoma povoljnim cenama da se dozvoli i domaćoj privredi da koristi superkompjuter i oni imaju isti problem kao što ima i akademija i kao što imaju naročito startupi. Jednostavno da biste koristili nekog cloud providera, odnosno neku veliku IT kompaniju svetsku koja može da vam da superkompjuter na korišćenje, odnosno da rentirate one grafičke procesore, to mnogo košta. Jednostavno velike su cifre čak i za neke manje projekte. Tako da kartice se uglavnom rentiraju čak na četvrtinu jedne ili čak i manje. Tako da mnogo će im značiti to da mogu jednostavno dođu do takve infrastrukture i da mogu da radi i razvoj i posle primjenu nekog modela u svojim sistemima. Doktor Kisačan, jedno pitanje, sad hipotetičko, ovo što ste vi rekli.
ako sam ja novinar i treba da odem na sastanak Volkswagen grupe gde mi dostave ovoliki štos papira šta će se dešava, ja naravno ne pada mi na pamet da ja sad to sve čitam, nego ga lepo pohranim u veštačku inteligenciju i kažem daj mi summary od ovoga. I to nam pomaže tu je tačan, s obzirom da dobije direktno informacije, ali ako se vratimo sad na ovo što smo pričali pre, recimo jedno 5-6 minuta, gde on povlači ono što već ima na internetu, postoji na internetu i tako dalje, koliko zapravo mi možemo da se oslonimo na veštačku inteligenciju? Koliko mi kao ljudi na kraju ipak treba da budemo dovoljno obrazovani da kažemo, ups, ovo nešto ne štima, ono što je Rusmir rekao, ovu već sam pročitao, ne štima mi, nije dobra, idem nazad korak, ajde vidim gde je i koliko se ljudi zapravo će se vraćati na to. Šta vi, s obzirom na to da ste radili i kao profesora, sad ste i na institutu, kako vi vidite to? Činjenica je da AI još uvek halucinira, izmišlja stvari, i naravno mnogo je to manje nego što je bilo pre godinu, pre 2-3 godine, ali nije smanjena potreba jer sad AI pitamo i sve teža pitanja, pa iako manje halucinira, ipak je tu na nekoj granici šta mi znamo, šta ne znamo. Tako da važno je da imamo to kritičko razmišljanje, da kada pročitamo nešto da možemo da vidimo kao prvo, da li narušava neke osnovne fizičke zakone, da li to što nam je odgovorio narušava zakon održanja energije, odmah znamo da ne valja. Sa druge strane, ako je neko pitanje istorijske prirode, ima li to smisla, da li se uklapa u ono što smo učili? Da li možda ono što su nas učili bilo obojeno nekom ideologijom, možda su nas pogrešno, znači ima tu puno stvari koje ne znamo i moramo kritički da razmišljamo i vidimo kako je šta, znači nije crno-belo. Nije. A vi, profesore, kako vi gledate kao neko ko ipak rukovodi jednom od najvećih institucija za oblikovanje ljudi koji će se baviti informacijnim tehnologijama, treba li ljudi da budu još obrazovaniji dodatno i treba li ulagati još više u klasično možda obrazovanje? I interesantno, recimo to, kad smo se pripremali za ovaj razgovor, pričali smo o tome da veštačka inteligencija nam dođe otprilike kao Sokrat, nešto kao privatni učitelj u Grčkoj. Znači ja postavim bukvalno pitanje direktno i onda dobijam odgovore. Odgovorit ću svakako na vaše pitanje, ali bih samo možda prethodno, kad govorimo o data centrima i veštačkoj inteligenciji i uopšte isplativosti tog posla ili tih investicija. Jedan vrlo interesantan tekst je i pisao jedan od naših kolega koji je sa FTN, profesor Selakov, i bavio se tom temom, koliko uloženog u energiju, u objekte za velike data centre koji vrte nekakve AI alate se vraća kroz realan, da kažem, biznis ili kroz realan prihod. I vidit ćete sad, da ne prepričavam te brojke, ima tekst javno je dostupan, vidit ćete da to nisu trenutno toliko unosni biznisi ili poslovi. I sa te strane je jako važno da države ili nacionalne države razvijaju, jer to nije samo pitanje zarade, prihoda koji ćete ostvariti, već su tu i mnogo važnija pitanja kao što su zaštita podataka i razvoj nekih strateških resursa koji su bitni za svaku državu i za svaku naciju, pa čak ne samo i razvoj, čak i očuvanje, ovo o čemu pričamo, recimo o jeziku ili nekom dijalektu i tako dalje. Tako da su to važne stvari i jako su važne investicije posmatrane ne samo u smislu prihoda ili biznisa, već i u smislu nekakve zaštite, bezbednosti podataka, nacionalne bezbednosti i tako dalje. Vi ili mi na kraju, ja sam prilično siguran da nećemo imati nijedan kritičan infrastrukturni sistem koji neće uključivati ovakve različite alate i kojim se neće upravljati u realnom vremenu koristeći ovakve resurse kao što su data centri i kao što su alati i servisi zasnovani na veštačkoj inteligenciji. I to sigurno je nešto što će biti realnost.
Sa druge strane, pitate da li se isplati ulagati u obrazovanje, pa ja iskreno mislim da je to najprofitabilnija delatnost. Ne samo merena kroz neku materijalnu vrednost ili novac, jer obrazovanje i nove generacije, ne samo studenta, inženjera, nego opšte će biti sve obrazovanije i obrazovanije. Uzmite sada prosječnog građanina, uzmite količinu znanja, informacija sa kojom on raspolaže i uporedite to samo sa pre 10 godina, ili pre 30, ili pre 50 godina. Kada je bio uspeh pronaći knjigu iz koje ćete učiti. Ja sam studirao 90. godina, pa i posle i magistarske i doktorske, što ste išli na veći nivo studija, pronaći literaturu iz koje ćete da učite, pa to je bio uspeh. Ja se sećam kad sam radio na svom doktoratu da smo tada štampali nekakve naučne radove do kojih ste se dovijali na raznorazne načine da dođete. Neke ste dobijali u papirnom obliku jer možda niste imali dovoljno novca ili niste mogli da platite pristup nekoj bazi gde su ti radovi nalazili, a interesovao se taj rad ili deo istraživanja, pa ste ih dobijali u papirnom obliku pa se prenosilo sa ruke na ruku i čitalo. Danas većina tih stvari je maltene dostupna na 2 klika. Što znači da i mi količinu informacija, znanja koju dobijamo, koju prenosimo, postaje sve veća i veća. Postavlja se pitanje učitelja, nastavnika, profesora, pa ovakvi alati će prosto vas teraju da budete sve bolje i bolje, jer inače ako predajete to što ili način na koji predajete, ako je prevaziđen, pa postavlja se pitanje ko će da vas sluša. Dakle, što je, nažalost, dosta normalno pitanje. U ovim osnovnim školama sada kod nas mnoga deca nemaju taj, kako se zove, tu pažnju razvijenu, oni bukvalno 45 minuta ne mogu da izdrže predavanje, pogotovo ako je monotono. Tako je, a ako im date dobro predavanje ili date im dobru temu ili ih motivišete da nešto rade, pa oni neće spavati. Fakultet tehničkih nauka između ostalog organizuje takmičenje iz oblasti mehatronike i robotike, jedno od takmičenja, da ne zaboravim ili ne zapostavim bilo koga, koji se radi ovde u holu Naučno-tehnološkog parka, pa oni su u stanju 24 časa da se ne odvajaju besprekidno od tog svog projekta, makete, želeći da naprave što je moguće bolji rezultat. Naravno, neko od nas će sutra doći u učionicu i posle pitan, pa nisu mi došli studenti na predavanja. Pa dobro, možda je to više pitanje za predavača nego za studente, zašto nisu tu. Gospodine Stešić, pitanje, znači da li imamo Sokrata u džepu i da li možemo da se oslonimo na to? Da se oslonimo, mislim, gospodin Kisačan je već pričao ko možemo, odnosno mora neki fact check da se radi što se tiče vere u to što dobijamo kao ograd. Mislim, ti asistenti već postoje, da li na nivou Sokrata, ne znam, ali bit će, verujem da će biti, to se jednostavno velikom brzinom razvija. Mi smo takođe, naravno, ono zašto se ljudi prvo uhvati kada je u pitanju uglavnom chatbotovi, asistenti i slično, tako ni mi nismo različiti, razvili smo par chatbotova koji su nam se pokazali veoma korisno, pa je bilo logično nastaviti s njima, unapređivati i spomenut ću prvi na portalu e-uprava, mislim da na portalu imamo oko 3 miliona korisnika, tako da videli smo da nam se prosto broj upitaka kontakt centru drastično smanjio i ono što sad radimo da ne samo taj e-asistent vam daje samo neke informacije o uslugama ili link ka toj usluzi, nego da zaista bude to, da bude vaš lični asistent, da možete da dođete i upravo na tome radimo da kroz taj interfejs, kroz taj komunikaciju sa e-asistentom u stvari završite sve što vam treba, bez da morate pokrećete neke usluge i slično, nego da dođete, kažete istikao mi je lična karta, želim termin da odem da zamenim ličnu kartu i da vam on samo ponudi, evo na vašoj lokaciji, to su te, vi kliknete i ono samo pošalje notifikaciju da ste zakazali ličnu kartu i pasoš. Što upravo sad radimo na tome, razvili smo još neki i to jeste budućnost baš što se tiče i uprave i komunikacije s građanima i Kad ste već tu i hvalite se šta ste sve razvili, ajde onda nam recite i za e-bolovanje i za sve ostale... Pa pošto nije u mom dnevnu ne bi se previše hvalio, ali da. Samo spomenite šta je kancelarija uradila. Broj usluga je prešao 350, ja mislim, davno. Velika većina tome je okrenuta ka građanima, ali ima tu naravno
naravno i za privredu, ima i za druge državne entitete, odnosno za državne službenike koji po prosto službenoj dužnosti imaju neke upravne postupke i slično, koje mogu opet elektronski da završe preko portala e-uprava. A ono što sada radimo takođe je, da kažem, usluga koju nudi uprava za agrarna plaćanja. Sa njima smo zaista prvo smo napravili jednu metodologiju kako želimo koristimo odnosno da li možemo nešto automatizujemo, da ubrzamo neke te administrativne procedure koje bi građanima značilo skraćenje prosto vremena koje je potrebno da se neki postupak završi, da oni dobiju ili da li je to neka potvrda ili da se razreši neko njihovo pitanje. I obišli smo dosta državnih institucija i našli smo zaista sjajnu tu administrativnu proceduru u upravi za agrarna plaćanja. I tu radimo jednu automatizaciju koja će u mnogom ubrzati te mere, odnosno ta davanja koje oni imaju ka poljoprivrednim gazdinstvima i slično. Tako da ima dosta korisnih stvari koje može da se rade, a to je, da kažem, neka nova vrsta elektronskih usluga, dakle nadograđenjem veštačkom inteligencijom. Dakle, već postojeće elektronske usluge ili usluge i administrativne procedure koje su digitalizovane, nadograđujemo AI-em, što je prosto realnost, a svakako AI treba da posluži za dalju digitalizaciju. Dobro, i sad za vas samo isto pitanje, kao što sam dala i gospodinu Ksačaninu. Srbija u odnosu na ostale sa razvojem svih tih digitalnih usluga, kako stojimo? Što se tiče elektronskih usluga, digitalizacije, tu čak stoji mnogo bolje nego ovo što ste spomenuli, veštačka inteligencija samo. Dakle, što se tiče elektronske uprave, tu je već izašla, tako, ona rang lista, dakle, drugi u Evropi i 6. u svetu. Ali tu je jednostavno rezultat toga i velikog ulaganja i prosto opredeljenja države da od prilike 2017. godine kad je nastala kancelarija, u stvari gura tu priču i da digitalizuje što više i da napravi što više. Drugi u Evropi, 6. u svetu. Da, tu da kažem, vratno se, AI prosto ispunili smo dosta stvari koje su potrebne da bi se dobro rangiraju u onom indeksu gde smo 39. u svetu, dakle i što se tiče infrastrukture i opet moraju neke, da kažem, strategije da postoje kao što postoje. Dekan je naravno govorio, moraju da postoje i u obrazovanju, dakle imamo i master program, u stvari na FTN su prvo i krenuli programi u Srbiji, tako da sve to, da kažem, doprinosi boljem rangiranju Srbije na listi, tako da nadamo se da će te AI da dostigne malo digitalizaciju negde, otprilike sada i ulaganja su sve veće u AI i definitivno verujem da će tu biti još boljih rezultata. Dobro, i sad samo da možda kao kraj da zaokružimo kako vidite veštačku inteligenciju u budućnosti, vi iz sfere profesora, dekana, nekoga ko obrazuje mlade ljude, veštačka inteligencija u narednih 5 godina, kao što Kinezi imaju 15. petogodišnji plan koji je krenuo 26. Ajde da vidimo kako vi vidite kao profesor razvoj veštačke inteligencije. Pa, pokušat ću da odgovorim kroz jedno razmišljanje, čitajući jednu anketu koje zanimanje će 2050. biti među najdeficitarnijim. Radili smo akreditaciju studijskih programa, pa sam razgovarao sa kolegama šta da akreditujemo, šta da ne akreditujemo, ali tako i šta novo da akreditujemo. Onda sam tražio da vidim koja profesija će 2050. biti deficitarna i našao sam neko istraživanje koje je radio jedan od velikih američkih instituta koje kaže da će 2050. među najtraženijim zanimanjima biti pesnik. Mi se ne bavimo na FTN-u društveno-humanističkom oblašću, pa smo odustali od tog studijskog programa, malo šale, ali zaista objektivno utemeljeno istraživanje, dakle kreativna osoba, dakle neko ko piše po prvi put stihove koji do tada nisu nigde napisani i nisu generisani uz pomoć veštačke inteligencije. Šta hoću da kažem da ovi alati i servisi i usluge i sveobuhvatni razvoj u narednih 5 godina će biti dominantan, to je sigurno, prisutan u svim sferama, obrazovanje mora da ide u korak sa tim.
kako u domenu korišćenja tih alata u obrazovnom procesu, da bi proces učenja napravili što je moguće kvalitetnijim, efikasnijim, bržim i tako dalje, tako i u domenu razvoja kadrova koji će se baviti proizvodnjom, razvojem tih servisa i sistema i morate da budete jako povezani. Dakle, povezani kako u domenu saradnje sa drugim institucijama, zajedničkih projekata, istraživanja, to je osnov da ostanete u ovoj veoma dinamičnoj utakmici. Jedno takođe i završavam da ne oduzimam vreme, jedno od takođe ozbiljnijih istraživanja u domenu visokog obrazovanja i kvaliteta i budućnosti visokoškolskih institucija kaže ili predviđa da ćemo na globalnom nivou imati 1000 plus univerziteta koji će biti prepoznati, rangirani i institucije oko kojih će se vrtiti obrazovanje, ali istovremeno i naučno-istraživački rad. Interdisciplinarnost, ono što ste vi rekli i za Fakultet tehničkih nauka. To FTN-u zaista daje jako veliki kvalitet. Fakultet tehničkih nauka, od sledeće nedelje ćemo obeležiti 66 godina postojanja, je nastao na jednoj zaista velikoj viziji, velikom radu naših prethodnika i prosto tom dugoročnom gledanju napred, kakva visokoškolska ustanova vam treba u Republici Srbiji. Činjenica da ste drugo dete koje se manje pazi i mazi, ali je zato borbenije i žustrije i hitrije i bolje reaguje na promene i fleksibilnije je prosto. FTN je bio takav u prethodnom periodu. Nas često pitaju ko vas je naterao da napravite 90 studijskih programa. Zaista niko nas nije terao. To je naša želja, volja i potreba tržišta na račun čega su nastale brojne firme, instituti, naučno-tehnološki park i tako dalje. Prosto prisutni smo u tom okruženju, nije nam teško da odgovorimo na potrebe da se menjamo, da radimo. Najbolji pokazatelj kvaliteta obrazovanja vam je privreda. Kada ste u privredi, kada vidite kako i na koji vaš način se inženjeri snalaze u tom okruženju, gde je onaj deo koji treba da dopunite, šta su novine, onda i znate kako treba da izgleda studijski program i kako treba da izgleda jedna savremena visokoškolska institucija. Hvala. Gospodine Steševiću, kako vi vidite razvoj veštačke inteligencije u narednih 5 do 10 godina? Iz ugla države. Pa iz ugla države, a i vi lično, kako vi to vidite? Pa ovi definitivno će ući u sve domene, prosto će biti već sad ide definitivno ubrzano ka tome da ćemo sve raditi kroz neku veštačku inteligenciju. Bilo privatno, bilo i poslovno, definitivno. Ja mislim, pre 2 godine sam bio u Kanadi na univerzitetu McGill. Oni su tada predviđali do 2027. odnosno do sledeće godine da će u Kanadi, baš što se tiče kompanija, preko 97% koristiti veštačku inteligenciju, ali ne koristiti u smislu pretplatili su se $20 na pretplatu ChatGPT, nego koristiti zaista za poslovne procese svoje, za biznis proces. Tako da mislim da je to, da su veoma dobro procenili. Da kažem, Srbija i Evropa, čak mogu da kažem, sporije ide, da to znamo svi zbog regulative i jednostavno konzervativno gledanje na neke stvari, prosto i istorijski, ali morat će se ubrzati prosto činjenice da hoće, jer čim se dešaju ove neke razmišljenja druga u Evropskoj uniji, definitivno će se raditi na tome da se Evropa što više približi. Ja znam po nekim drugim temama da Evropa pokušava da priđe Americi i Kini, odnosno i što se tiče infrastrukture, bila je nekih razmišljanja da se u Evropi napravi fabrika koja bi proizvodila čipove, ali to nažalost nije toliko jednostavno cela ta tehnologija izrade čipova. Tako da, što se tiče državne uprave same, ona mislim da je odlična priloga za ozbiljnu modernizaciju. Morat ćemo da dođemo do toga da u svakom ministarstvu, u svakoj agenciji, kancelariji postoje ljudi zaduženi baš za da ne kažem AI officeri, data officeri i slično, ali mora to da se razvija. Direktor je spomenuo da u kancelariji radimo razne obuke,
ali u kancelariji opet s druge strane koja je velika većina zaposlenih inženjera, to i nije previše teško. Krećemo sa obukama za celu državnu upravu, vidjet ćemo kako će to ići, ja verujem da će ići dobro jer znamo iz nekih priča da oni već koriste te stvari, samo je bitno sada da koriste na odgovoran način, da prosto znaju kako se to koristi. Tako da za 5 godina mislim da će slika biti potpuno drugačija od ove sada. Jednostavno i kad ste gledali veštačku inteligenciju do negde 2022. ili 3. do pojave generative AI i ovo što se desi u ove 3 godine je prosto neverovatna razlika da su ljudi ukapirali, a posebno kompanije kao pa ovo može zaista da se primjeni u praksi i da ima komercijalnu da kažem vrednost. I to je napravilo boom i za kažem privatni sektor, a i za državni definitivno. Dobro, i mislite da ovi svi geopolitički sukobi na Bliskom istoku to neće poremetiti? Pa oni se reše uvek, istorijski su se uvek rešavali na razne načine, tako da neće se zaustaviti veštačke inteligencije. Neke stvari će se de facto menjati. Mi, na primjer, skoro sam imao pitanje superkompjuter, šta planimo, baš je bilo pitanje za 5 godina, superkompjuteri, a pitanje će biti superkompjuteri ili ćemo preći na kvantum ili šta će se dešavati, to niko realno ne zna. Tako da, ali veštačke inteligencije sigurno će se zadržati neko vreme jednostavno. Mislite da će nam život biti lakši za 5 godina ili? Mislim da hoće. Da, verujem da hoće. Profesore, gospodin Sačan, izvinjam se, ja stalno profesore, kako vi vidite za 5 godina veštačku inteligenciju? Pa mislim da su kolege već jako dobro pokrile. Nadovezao bih se samo na neke detalje. Znači, nismo ništa rekli u smislu karijera, poslova, kako će se to dešavati. Trenutno vidimo jednu lošu tendenciju da kompanije ne žele da zapošljavaju mlade programere, što je velika greška. Ne znam da li znate kako to u Americi funkcioniše. Imate nekoliko tih konsultantskih kompanija koje onda idu kod CEO-ova, znači generalnih direktora velikih kompanije i daju im savete i neki put im daju loše savete, kao na primer sada, da ne treba da angažuju mlade programere. Ta greška će se uskoro prepoznati, nastavit će se angažovanje mladih programera, s tim što će kompanije želeti da ako već nisu završili neke kurseve za te najnovije programerske AI sisteme, da ih nauče i da mogu da ih koriste i da budu super produktivni. Znači imamo raznih tako situacija koje primećujemo i to će se dešavati jer ni ti vrhunski direktori džinovskih kompanija baš ne razumeju šta se tačno dešava. Ono što vidim za 5 godina je da ćemo imati, na primer, vikende od 3 dana, ne 2 dana, jer ćemo možda čak i 4 dana vikend. Jer moćemo uz pomoć alata, veštačke inteligencije, da brže završimo, čak više da uradimo za kraće vreme. To će biti jako lepa stvar. Puno ljudi neće hteti da ima svoja kola, nego će koristiti robotaksije. Već u mnogim američkim gradovima imate robotaksije. Zašto bih imao svoja kola? Skupa su da ih kupim, skupa su da ih održavam, da ih osiguravam, skoro da ih ne koristim. Ujutro odem na posao, tamo sede na suncu, kvare se, rđeju, uveče se vratim kući. Mislim, to je vrlo neefikasno i skupo. Robotaksiji će mnogo više da budu prisutni u našim životima. Još jedna stvar u vezi sa kompanijama, kuda je to sve krenulo, kao što je kolega Stešević rekao, da će kompanije mnogo više koristiti. Sad već imamo uvida kako, šta to zapravo znači. Prošle godine se pojavio jedan open source projekat, ispostavilo se daleko najbrže rastući open source projekat u istoriji, zove se Open Claw, kao klješta od raka, Open Claw. To vam je operativni sistem za pravljenje AI agenata. Znači, kao što je Windows ili Linux ili iOS, operativni sistem u kojem vi sad pišete neke programe da nešto tamo rade, koliko je sati ili bilo šta, treba vam operativni sistem za AI agente i sad to imamo. I sada
bukvalno svaki CEO, znači svaki generalni direktor kompanija u celom svetu pita svoje zaposlene šta je naša open clause strategija, kako ćemo mi to da iskoristimo. Kako? Znači imamo neke podatke, naše tajne podatke kompanijske, pustimo taj open clause tu da operiše, da ih čita, da nauči o našoj kompaniji, tako da kad se Pera penzioniše, ne odnese svoje znanje sa sobom, nego to što je Pera radio ostane i lako može da nastavimo da koristimo i da neko nauči šta je Pera ranije radio. Taj open clause će omogućiti kompanijama da efikasnije pruže usluge svojim korisnicima. Znači, to je jedan od mehanizama koje već vidimo da će biti velika stvar u skorijoj budućnosti. Znači, o nauci bih mogao da vam pričam celu jednu konferenciju da napravimo samo kako će se u nauci koristiti, jer AI stvarno omogućava ne samo da zamenimo ljude na dosadnim poslovima, nego da nam pomognu u poslovima gde naš mozak nije dovoljan. Vi u biotehnologiji ili u fizici ili u elektrotehnici, mislim koju god hoćete oblast, toliko ima novih radova svaki dan, pa nema šanse za 10 života da pročitate sve što se objavi za mesec dana. Pomoću AI-a, kao što ste vi rekli, dobijete ovakav štos papira, ugurate to u AI i on vam sažme i možete da ga pitate, da se fokusira na stvari koje vas više zanimaju. Znači, daleko brži taj prenos informacija i znanja. Tako da nije pogrešno kako generalni direktor Antropika, jedna od velikih AI kompanija, kaže komprimovat ćemo ovaj 21. vek. Sve što je trebalo da otkrijemo u 21. veku, da nije bilo veštački, uradit ćemo u prvih 10 godina. A ovo ostalo će biti još i brže. Znači, neverovatne promene dolaze, ne treba da ih se plašimo, nego treba da znamo šta dolazi i da naskočimo na taj talas i uživamo dok surfujemo po tom talasu. Eto, tako bih rekao. Tako vidite da će da se dešava. Dobro, kažete, profesore? Prosto, nekako imam potrebu podelim, hteo sam i ranije da diskutujem, ali sa jednim kolegom koji je, nadovezujem se na profesorki Sačanin što je rekao, nije AI samo da nas reši nekih glupih i dosadnih i smornih stvari. Dakle, kolega je radio doktorat iz oblasti upravljanja šestofaznom asinhronom mašinom. Dakle, vrlo specifična tema i proveo je par godina do situacije da se dovede da može da piše kod za generisanje nekih takozvanih PVM signala. I pisao je taj kod 6 meseci, jer je u postojećim verzijama koda trebalo napraviti nekakvo unapređenje, da ne ulazim u detalje. I odvojio je 4 sata rada sa AI alatom i dobio to što je on radio 6 meseci, a za šta se dovodio u situaciju par godina da može da programira. Mislim, u prilog ovome koliko ćemo sve da komprimujemo i šta su mogućnosti ukoliko te alate koristite na pravi način. Ali onda CEO-zi nisu u krivu, nego su možda u pravu što ne zapošljavaju junior developera. Ne, nego neka rade 3 dana u nedelji. A znate koliko novih stvari možete napraviti? Da bi se razvijali, da bi jednog dana mogli da dođu do ekspertskog nivoa, ono što smo pričali. Ali znate koliko novih stvari tek treba da se napravi, tek treba. Profesor je pričao o upotrebi vozila, ja se slažem, nećemo možda želiti da imamo, a možda to vozilo treba da ima dvostruku, trostruku ulogu. Šta ako vozim baterijsko vozilo? Pa ono mi je skladište energije, mogu i da trgujem energijom, mogu da ga punim na nekom javnom parkingu iz nekog jeftinijeg izvora u jeftinijoj tarifi, da prodajem kada je skuplja energija. Treba mi jednostavna aplikacija na telefonu koja će pratiti dnevne tarife na nekim raznim i tako dalje. U svakom slučaju, interesantna vremena, što bi rekli iz Kine, sreća naša da živimo u interesantnim vremenima. Eto, jel imate još nešto da dodate što možda nismo stigli da vas pitamo? Pa ja bih htio da vam se zahvalim što ste me pozvali u ime Instituta za veštačku inteligenciju za ovako eminentan panel. Dekan FTN-a stvarno i moja škola i mislim stvarno
fantastična škola, rekao bih, i moji kolege beogradski đaci, fantastični stručnjaci, kad porede beogradski i naš univerzitet, uvek su našli bolji prijem da rade projekte sa Novim Sadom nego sa svojim školskim drugovima u Beogradu. Ima taj neki, kako ste rekli, okretnost. Pa onda kolega Stešević, sarađivao sam s njim već više godina, uvek fantastična saradnja. Tako da, baš mi je drago da sam mogao ovde da budem i hvala vam veliko. Hvala vama što ste učestvovali na našem panelu, hvala vama što ste bili ovde i hvala vama svima što ste, kako se zove, ostali do kraja. Naravno, za one koji ostali do kraja sledi najbolja nagrada. Pozivam vas na koktel koji smo priredili ovde u holu. Hvala vama svima na učešću i hvala puno.